me uma fo iloi mata wa uma ya oi wale oye se me o totoe fatu zai oi te kusama oi la uma si o foi uma ya sina oi e fai ma alunga pea o moi o te alu ifo ya oi o te ifo ya oi ile next time yo totoe ya e ave a usuma rosa mo oi ya e ave a usuma rosa mo oi manta ele uma toi for ilai uale me fai rosa ole vanue tatala mai rosa ilo fatue ana lela maloa lo faia oele uma sungala urosa la sarona dia te patasi hani io ponga lelo fai ua mata ngofi pe ua o falongo isi pesima so we o for my kisi tasima le la sulu kea ai ua le mapai lo la le fana na pe iai tu mau pe si o pe na wana o loi mata ele uma toi for ilai uale me fai rosa ore vanue tatala mai rosa ilo fatue ana lela maloa lo faia oele uma Masai man Oke songa kangi papenga Como fai fala fiking out yai Ya mufafu Masai
leo wa etu ia lo ufatu E mana tua le amatanga Ya upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga O la ta mafutanga Wa e lo nei leo langa Maua sui fo i o lo uanganga O nei mau mea na o mana o iai Ua le lea uma i le ala Sila sila mai a ia i nei mea ua o whai O lalo i fo le tunga mau o te tāu atu Ua o fo i mai ai Umatu o si o uola Fasia i ta i whaiti o ngā Ai mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i alo tātu tunu pele Samoa. Ile nei fo i tai au fou o le asutona i o le amatanga o le masina lona se furu o le nei fo i tausanga luafe lua se furu o ke topa le nei le asutonu. Ma lona se furu manuia ma lofo i le folau i le lo tātu tunu. E ui le tele o whaingata. O fesoua inga o le soifuanga nei a o whaasouga fo i whaiwalo filima o le atunu ia o a umalawe lawe tū a e le mawhai o le tu ua i le alofa maleanga le lei o le atua ma o tali tonunga fo i le nai le nei tae au i le whaititi ai le nganga whaafitai o a lawe tū o le alofa o le atua ua o se tau e lele le male lau wha i Fo ye la le vi inga ma le fa tailo tatu ta pausili le lagi o a tik mai lo tu sifua ya ma se ola fo ma se malos le o na nei o tatu filo ia i lu mo le nu ia ai le o tu le nu awa o lu mo le nu e filo ia ma le fia ia sufi fo le swalofi e filo ia matapa ni po le taiao tau mafa se ava e le loa o le tātou tunu. Ia, a o tua o le nu. Ia, e tutupu oi wharawilafi. Io e mapu mamalo lo iai i la tau whailangi le fōlaunga. Mawala au iei le tua. O nono wingala o tua o le nu. E le o se mea lelei telefoi lele i le soifuanga nei. Ia, e o e tā o oto i tua. Ma va ai mai le a inga po fea o a ngā i eile ngā solonga o le soifuanga nei. Ia ma lo tātou talunga lo o soifua peo la tuanganga. E vava ai, ma tilo mai. Ia i ngā io inga umalawa ia lo o whātino i tono le hainga. Ia ma o la tuanganga o lo o musui ai. Fo i tātou whātasi mele nganga pa ia o lo tātou li whaola. Ele nei tai au. Ia, ma le fua mai i whangunga le lei. O le por kalabe o le tano ava sa verba le tano ava e ma sia fo i fanga fao ma te to lua o i e te mawai le sao e le ise mea fa pi o e lua tuai na o mea sa sao lava ia ma na o fo ia o e fa pi o a ule ngā ua ai na fa pi o ia toi fa sao e fo le isi te Atalo fatu mole nganga fa lalo mole nganga fia tele ya ua mo fo ile lao tatu te felo yai me fta pa i peau mangarunga le ea ona ole lofa ya male angale le ole tatu matai sili le langi ya le o te me yelo tu sifua maloa fua ai lao maua ni tai fo fa popo ya solo tu sifua mai maunga te tele se yo o i maungaiti ia le fatalofa masani e le suia lava le paia ma le mamalu o mea mamana le atua ai mai se ia te utou o tamasa ma feoio le tala le lei o feoio le langi o wale ngā le buenga paia i fionga i patele ma patele
le tua ingsa ia fa pe fo I sunga I pikopo ma presidente o steki ia le ngate le na o le saufa inga le mamalu o fa fenga taulangi I fata foi taulanga fia o le ala vale kalesia ma le tovino lo e puno wa ai fatalo fatu le nei tau ia tu tolo fenga lo tofi le tua ia mai se fo I na I tu le tua o lo fau fo tu pea e le ngā ruenga pa ia o lo whengai mo. Tau whaaftai le whanau manu I sa ili ngā malo Samoa ma na tama whanau e le nganta I Samoa lava ele ia ai whapena fo I le nei tunu ua vea New Zealand mo tātou ai ngalona lua. Ia maso o se tafa o le lalolangi. So o se matawhanua, so o se si o le whanua, so o se malai seu o lo ta seu ai. Boso o se whangatia foi. Ia wale sa ilinga malo, alo matama whanau o lea tunu ui, lea tofi ma lea tofi, o lea to mai ma lea to mai. Ia lea foi yanga waa ma lea a ua tausi e o tātou ainga. Tausi e le kalesia, tausi e le nuu, a maisi o tātou, tangata lau tele. Whātulau foi ma whātalo whale nei tai au, pa ia ma malu whale malo, e ngata I le whainga malo le nei e tunu, fionga I le kovansili I whapefo I le fionga I le tamaitai pale mia, ia mai se fo I o nana kabineta ma le malu le pale mene, o leo o lautongi ai tama whanau o Samoa, whapena fo I alo ma tama whanau o le Pasifika, whatalo whatu lau fionga le konsula, o le malo, tutotasi o Samoa, na o fionga whalutoi I Rupena, ia poliftelenga fo I hafati lofa. Malo so I fumaria, ia te oe, na ufionga whapea fo I lo o waa ma le au ngā lurui o le ofisa, le nāwa yaso o tōna yatu, whapea fo I lo ufionga le minsta, o mataupu tautuotu o le Pasifika, le fionga Honorable Sua, to whae au pito Sua William Sio, malo le so I fumaria whaftai, o whanonglongo maka. O lo maua lo sui funa lei ana ia tātou ripoti I whai ungo mai aso tiktasi wa mea lo tutupu le malo. Ia ele ngata na o le whainga malo fo I o si o tātou o tunu pele I Samoa le fionga I le au malu le malo a fo I a sui o le fono o sui tofia fionga I le li paremia ia manana kabineta manana malu I sui fono umo le fono usu o Samoa I le paremene. Ia le ngati le na o whaululungo mtanga ruenga o a lava tiutu o leo whenga iai a ma lo foi ma whātulo watu ia ai le ngati le na whātulo foi pa ia ma mamalu a walo tātou vānu nofo Samoa ia o li pui ai to mua mapule le pui ngō aingo nofo aingo papa ia whapea fo I tama ma lātu ainga fo I ma lātu tama ia te nane le usonga ia tu mua mupule o I tu au ma lātau ainga le tai ma le wa o foti o tama le manu o tele ma to o le whale ula ia whapea fo I le tapu ainga ia sua ma vai whanua sa ole ma sale o mua ma le lau niu na sai lua ia whapea fo I le mamalu tele le whale anga fulu le la au na motasi ma le nofa mo pō ia te oe tutuila mo manua o oe o le tū mua le motu ioi malolo so I fumanuia ia e uila ma fo I lalo le wha malunga o le fu altua ino Donald Trump ma le malo tele o Amerika ia ai le mawhai lava o na vaea le whala oto a wā e tasi lo tātou tupuanga ia le nā e mawai le ala o feso ta inga I le ngafa ma le ngafa o alo li I waso o ai I a Samoa. Ia, whaatalofa fo I ma, whaatulo I le nei fo I tai au, sa ufa inga ba malu I a te utou, te mamtina mātutua, tua asin sina o le atunuu, ia ma lau tō fo I pito la au, io e lo whanau no manu fo I, wasa bruia o tama whanau, ia ma lātou au onga, o lātou ngā ruenga, o lātou whaiwalo whilima e pei o na masani o na tofi iai. Ia whatalo whai a te oe pe a whai wa lewa, ma ua le lava fo ilo o no sai, wa lewa na fio o I Samoa, a o lea lava e te mau I nei, ona o le COVID,
on sa o lo fa so mai lava fo i lo tato ma lo i Samoa ia vano o va lele e mafai ona anga i tuai ma toi fo ia tu lo tato tu ana mela ko at the meantime enjoy the life nei na tele na so swani ia ma o lo fa pena fo ona so swani ia le matanga wenga o leipa lea o lo ia i lalo ia le fa malunga ale office o le Immigration New Zealand if it's also the atu ia te oe matoi fa fo ia ma extend fo i lo visa se o lava ina tato fo i le level 1 ia po le level 0 wa normal mea watoi fo i le mea sa mas ia vava ia tu tato taimi o leo ua luas fulma le 5 minuti o te aile tu lais fulma le lua o le nā fo ua ola atu mo le tato Facebook page Radio Samoa Facebook page ia le tato tano ava fatasi ai ia ma le tato YouTube channel ia na paua lea fatalo fatu ia tutou ilunga o le apio folinga fiu sae Jeffrey YouTube po lau fio foi tau ili alo le soifua madria ia ma i latou ia i whiale melea o Melbourne Los Angeles i America lo whalongolongo ma tapo ai mai le whiunga a tau ili Jeffrey Pati YouTube ia le ftelenga ia fiu sae Oliver Tipeni a lola soifua maria whapena i tangia nuwea ia whape fo i masinga fili mi ngao le ituala male tōtele aloa fo ili whaasolongo le tātou polokalame le nei aso ia ma o omia tuali matua e wha maloa tua i ato a fai fo i le lawina atu lo suafa o le nāna wawa e loa o le nganga whaaftai ia ma e tango e tufa le tātou polokalame share it silsila i eisa mo le vason tene e vatu le wha maloa ma le whaaftai o le polokalame o le whaatala no ino le whiunga e sa whaapito ia fia me a Naomi Mataafa o toi titi tu la lata le 5 mono tupu afe o se vainga le nai loa ai le muri tai ia matuturi au pu le tōtele o le polokalame le nei save mo le tano ava ia stonai ina ia manino le iai i le whaamalana mai no le mata upu me lo vesi ma vava o i mata pisa o tātou tangata i Samoa ia e mese fo i le whainga palota le nei tunu o New Zealand o tātou wola ai i ana tu la fono malana whaamalumalunga i lana fo i whainga palota lau tele o lo o Saudi atu i le aso sfumarifitu o le masina le nei o lo winga i le o toi mama o lo o tautau o i fo i mapili nei e lua o pili nei e lua o tau o le end of life choice ia po lau faitalia e aloa ia le tu la fono e wha umai ia lo wola wha umai lau soifua wha tanga ina le tu la fono o ko wawai mea o ma leisi vai o le wha tanga ina lea o na wha unga ina o le la aulele o le marijuana ia tātou to e tō manatu i tausanga o atua naki na au mai e fo i pili nei o le whaatanga ina o le whaai puipu ato o le isi tamanoa e le isi tamanoa o le isi fafine e le isi fafine ia ma whaatanga e fo i winga whaatan talitane i tamai taima tamano loa vātu le whaafonga mai e le atunu o lona winga la e le whaingofie ia ia o malo whaapitoa i le so le amatu tal no ma faso atu ai e winga i le tau o lo malmalama i nei pili tātou tāpua i le tua ia alalanga i le alii le lalolangi uma o mai o tau i ona luma ma le alanga fia whapele opu a Thomas Aquinas o pese lotu o le vi inga lea i le atua o langi ina a o pese o le wha maualunga ina lea o le mawhauwhau o le tangata e fesota iai ma le langi ma mea wha le langi
ai pua ina mai le leo ma si ufonga mani le ala fa pe mai leo le apostolo yo to fitau tala I salam ma pese ma siva fa le ngang ya fa ne atu ma pese atu le li yo o to loto o le na le fa mo ma walunga le nei tamu faina ya fai pe ma vi inga le tua ele ngata ile na ai ave fo I mala unga ma fa la e au taua mo e o le a fa longo ai ya pa ya tu fo ya ve ma vai manu I la ngona ma tia mo langa wa mantu tu manga lala ile fia tau mafa ya ve fo I nei pese pesenga fai matatalo file mu tanto te fiso tai ma mafuta fantasia I ma le tua ma manu o le tatalo ya fa manu ya tele le tua ile nei fa mo ya fa pe fo yo no o atu ma manuia I lunga o ilato uma o le afita fa fonga fa longo I nei pesenga ya ile atu pele vi inga nei yo o le fa ma lama amen.
O le tautua mo o le siufaga o Samoa le pele Samoa sefululima i vatolu a mo i Hokilani. O le fai pese le nā le whakasā i le urubuenga i le nei taiao. Ia, mo te tala alo i ai fo i le tātou mawhitanga ma le Polokalame, sa vema le tāno ava. O le ua ava mua i le atua. Ia, o le ava sili nao na tāua. O le nei taiao e mumuri eino tātou nganga whaafitai. Ia, ma le nganga fifia o tātou whelua i mawha ua upea. Le au unanga ma le tautua e pei o na masini ai. Sa ili atu se avanoa e tala noa atua i le fioga i le alori. Galmal mana tai galmal mana e maise o le so mana tua o le se ile na o le o tua tu o le tasi. Taluai ona ua tele isi vaenga ia o taunu mai o konkala te fou ia whātua asaini. Ma tawa le fou ia whātua asaini nei le tai au. Le ala ua pisi e lo ma le tātou vaenga. Ua fia maua uma e tele o tangata se vaenga o le nā se fulu wafe. Le se ile nā lo wha moe wha taunu uma wha tino le tau le tūla e tasi i le auli nei. Ia, ai a whai o loo e whelua i ma ua a lua o wha tasi ma u lima ma le tamaloa mai le pā. O lona winga e te tau lona e afe i ai i le numera Louisville Malu Atkinson Avenue e tele le tau mafa ma le barbecue le nā lo tāpena. Ia ma le ngā se senga o tāpenanga le nā le fionga le alori tau mawhai ina tu sāpiri whakaua sau ka vale ia ai awhia ni nā e mori mawina le sei ma le toa tele le mamalo le tātou tunu o lo lofi atu ia ina ia whaia fo ia se tau mawhitanga i mawhanongolongo ia lātou i pe lau mai ia se suwafo sisi i le nā sei o le awhia i le itu lai tasi lo i whamoe moe e whaatino fo i le itu lai tasi le so ai o le tuatusi luas Fumalvalu Atkinson Avenue o le telefoni o le luera fitu o ono iwa lua fitu o ono iwa ia mai a nga i ai e tal noa fo i le fionga i le ipule ia ma vava ai se ta vale te sila fia e a ngā whetaui ma le lei ma le ainga ia le ngata fo i le nā e whetaui ma lau whasoa i peimeni Patalo fatu i lunga le upenga te whailangi o le pūlenga a le siufonga o Samoa i Sydney, Australia. Fiu sae ma i lātou o lo o ngā lurue ai. Ia, wha malo le fsota i mai le nei fo i tai au. Kiki a Chong o eio a pele. Malo, ia ma auto uma, peo no vai atu a le lau atu alu suafa o mi atu le lima matua e wha malo atu. To anga o e matua atu falta atu Polokalame. Ia uo mai masani o ai o lo tu masala lau i tu vifio le lalolangi. Ia o le tūlanga tā ua le nā. Se taibi o le so, o le awhatasi mai le sunga ia Pastor Louis Bonifacio, ia manisi fo i o malo a whaapitoa e peona iei i le sunga ia Nick Tuitasi, se tasi fo i sa avea ma ni malu o le malo. Ia ai o lo o malosi luna si ufonga le tūlanga o le tūlei ina o mata upu e whata uai a inga i totonu o le atunu. Ia, ma whapena i tupulanga talavou. Ioi, ia whapena fo i nisi mano e mafuta mai. O le auto whaafonga lele iai, i le lau lele wina, ma wha mai o ia lele. O mata upu ia pe o pili ia le a whaine i le whainga pānota ma le referendum e o whaatasi ma le tātou whainga pānota lau tele le tunu o New Zealand. Life's choice, the end of life's choice and the use of cannabis. Ngā ino le laula aule na o le marijuana. A oani au lape ni whaalau o le tūla whono e pui ai. Ina ne i tuu whaatiu talaloa ona le lola pa fa fe ona control ia ma fa mau popo ia le vai o le tula fono a foi la le tula fono le na le end of life's choice ia se tato o tilo malau liu le tula fono a oa ni pe fia manionga ona o tato e a fia ai ia talitonunga ma fonga fa kerisiano ia o talitonunga whale tangata soifua o le a se sila mas tanga iai a tangata Pasifika ia la tū manga pe ua tala whea ngai foi
Ma le taltonunga na whaatusi pa ia. O ia pule le soifua. Ia o le atua. O le atua. Malana pule whaito tasi. Le na fausi el tangata ma maua le mana vaola. Ia wa isi fisili la tu lai mai. Ia wale la va e le tangata. I le ola ma ngafa tau lima le mea le ti ngā ma le pua ngā tia o no ngasi o mai. Ia o mea na le amwhain tātou tala noa i se taimi ma lo whalolungia. Ia a tonu a moa i se hawa noa le lei, e mwhaifu o te tala ia le tātou leina, e whai ma tātou whaasoa i se taimi o momoa. Nai whawhiwhianga e whanofo whi mali ai fo i malu le atunu ule nei vaenga, whaatalo whaatua i pēa whai olo e ngalue pēa. A le astronai, tele na malolo ai, a onisi, ia e matua a whaalau, le whaalau so o ile eri le istangat, lungo le au le tele, au ave taxi, au ave lori, au ave pasi, ia, whamundu ia tulu tātou porklamba ia, te ema le whautuanga, ia manatua, ia le sawa o whaatulanga ina, i so se mangana, ina ia tausi sia le saunga le bu, manatua, e te oti ma e manua ma le ke le vai i le sawa lo ta vale ai, e te saunga le mu i lau whautauta. Fonga le tautua mo o le siu fonga o sa mo le radio sa mo sfulu lima i watolu a mo i au kilani na ua toe sfulu ma le 2 minute o na tale o le itu lai tasi fatasi mai le fionga i le pule o le tātou fale ta vale le Henderson Cars i le so fa madino fo i le tūlanga lo i le la tau tāpenanga mo le la tau se fulu afe tā la ia o le awhaia i se taimi o le so. Talo Falava, welcome to the show. Murianga Teles, you sing. Always a pleasure talking to you. And I know it's crazy down there at Cavendish Drive because of that $10,000 draw today. It's serious money, and people will be walking away with part of that draw, $10,000. Murianga, welcome. Yes, Alvalava Malo Kitwalo Fionga Sevilla. Well, once again, it's great to be on air with you, and it's always a pleasure talking with you, Sevilla, and because by listening to our conversation, by listening to our talk, so many people get motivated, so many people have saved money, and rightly saying so, people are not, or you may say people who are cheating our people have stopped cheating because they ask the right questions, Sevilla. So it's so important
And it's so good that we are doing something for community, for people, for better understanding, and for better buying. And of course, yes, it's a lot of people are over here. People are enjoying the special nice chicken curry and rice over here, and waiting for the draw, which is at 3 o'clock. We'll be live streaming this draw on the New Zealand Samoa Henderson Cars Facebook page. That is basically for Samoan people. The New Zealand Samoa Henderson Cars Facebook page, and also it'll be on Henderson Cars Facebook page too. And good luck to all the people who are buying cars, and some people are signing in and buying it now. And Yeah, the names because are I in the know draw. Yes. some of them will just come right on the spot and sort of, delay a little bit, the administration. But you're giving them the opportunity to win some serious money of that $10,000, Muriangatel. That's right, Savia, and it's good to see that people getting this extra. You can say this is something like a bonus that people getting, because they would have already received a cash gift from me when they have bought the car, and now the name is in the draw again to win some extra money, and they're good prizes. You know, the first prize is $5,000 in hard cash, and the $5,000. The second prize is $2,000. The third prize is $1,000. There are two $500 prizes, and there are five $200 prizes. So we'll be starting with the $200 prizes first, and going up till the last one, where the big one now will come up. And you don't have to be here. If your name comes up, you are going to receive this money, and wherever you are. So yeah, you will be. You can watch or see live on the New Zealand Samoa Henderson Cars Facebook page the draw of this $10,000 cash that we'll be giving away. But as I always say, Savia, these extra money, bonus money are good. The promotions are good. But the most important part, I always say, is the deal you're getting. Deal means a good deal, a very good deal. Deal means, are you buying a good quality car? Are you paying the right price for it? Are you getting a good finance package with low interest rates? So your payments are keeping this in mind, and people should be aware of it by now. The lower the interest rate, the less the payments, the more you save. So it's important you do understand about the finance packages that people get when signing the papers. Please do not sign without reading, without understanding, without knowing the finance papers. You must know. You have got all the rights to ask the questions to the person who's signing you up about the interest rate, about the payment, how much actually the interest will extra you have to pay. You've got all the rights to ask all the questions, and they should be able to answer each and every question of yours, and make sure you do understand. You are 100% satisfied. Yes, that's what you'll be paying, that's what you can afford to pay, and that's what you'll be getting. Then you sign the papers. So never do things in a rush. Never close your eyes and sign the papers. You must know, you must understand these things, Savia. Absolutely, talking about signing your name while closing your eyes, you don't actually know where you're signing and what you're signing. But it's That's important, right. when we talk about information and giving out the best information, information is knowledge. And knowledge is power to make final great decisions in our lives, and especially, a car, a vehicle is a commodity, and it's a very special commodity for the family. So we need to look at these things seriously because it's an investment as well, Muliangte. Absolutely, absolutely, Savia. It's your hard-earned money that you are paying to the finance company. It is like an investment. Some people are waving to me. They're just putting in 2015 Nissan X-Trail, and they're just going now. So yeah, good luck to them too. Yes, Savia, it's important that our money is being spent on the right way. And I always say it's not what you earn, it's what you do with your money is the important part, and make sure this money is going to build up your asset. This little
car is not a normal car you buy. This is going to be your little savior. It'll become your asset. It'll become something that'll be there in terms of helping you with some cash later on that you like to cash up or you like to borrow some money. So these are important things that you should know, that your money, anything you're buying, turns into an asset rather than a liability. A liability is something that you have bought something and it's not going, it's fallen apart and there's still money owing on it. That means you have not done your homework, you didn't buy it right and you bought it from a wrong person. And that's what it's all about, Savea. And I hope our people understand these things. And once again, I must say, and I've said to all our community of people, open your eyes, be careful, you feel the people, you see, you understand, then you sign. It's important what you are signing, because once you sign, it's a legal commitment and you have to pay for it. So, yes, it's just the discussion and advice we can help our people in this kind of talkback, you can say, Savea. A lot of people are so happy to listen to us and get a little bit more knowledge out of it and about this car industry that we have in New Zealand, Savea. Malo whaftai lau whionga buli anga tele. Ele whafonga bai ala tātou te roo le nei aso o tala noa whaim whaaso ma le whionga le ripule o le tātou whalatawale. Henderson Cars e whaile la tau sei e se furu afe tā la ele uli nei pe atala i tū lai tolu. Tele tau mafa le paumu o le oka maisi a ngā sisenga o lo whaatino ina ile no whanga le awhai ele la tau sei i Cavendish Drive. Right, Muliang Tele, let's do the magic numbers, my brother. Yes, we are at 194 Cavendish Drive in Manukau City, 194 Cavendish Drive in Manukau City. The free calling number is 0800 711 711, 0800 711 711, and we have some beautiful and plenty of this nice yummy chicken curry and rice. If anybody passing by to have some, it's all free. Take some home. You can come and take some home. I'll try to send some to the studio, Savea. Oh, I apologize for last week, my brother. I was stuck. I had an interview with the former Deputy Prime Minister of Samoa. And that's why I couldn't let her go, you know. That's but never mind, some other time. But thank you so much, Muliang Tele. Always a pleasure talking to you, my brother. Likewise, Lena, le se ia le whiunga Muliang Tele ma le Henderson Cars o le awhata inoina le nai le tūlai tolu le uli nei le awhai le na e le tuatusi tasi iwa wha Cavendish Drive I le o ngā tonu le mo o le taulanga whatau I Manukau nei. Ia ma le lātou se I le nai se fulu awhi tā la e ono man ma loi whailonga mo mua e lima awhi tā la tolu awhi tā la lua awhi tā la maisi whailonga tai lima se lau ke ofo pe ele laki ele nā mea. To e 5 minute tale I tū lai tasi mai ana ia tātou whasilsilanga nei fo I mai sa ili se avanoa e talanoa tuai I le car for you e le sunga ia mani ma le tama o recta man. O le whasilsilanga le nei o le COVID-19 o le New Zealand COVID Tracer app o se awala le lei tele vave whaatino ai ngaluenga e te e atu I le wha mai e ta awal wha mau mau au whewa inga I le vai taimi o tu uanga o aonga pea e whialua I solo whailau pito la au wha o ngā le app I so se mea e te alu I ai au tasi e te e atu I le COVID-19. O hane fo fuanga al fai ungar vai aso. Ai se atele fai se me fo fai se swinga. E tele tau anu mamau. E tele me ma fai ona fai au kilani nei. Wai oi ma tua te se vale le mai fa sa vile se parasuki. Pe we alu I saute e te nofo se fale ia e la tala tele matafanga. Manuia. Ma fai fo I ona e anga I se sifo e te fa se I le one one. Pe anga I se sai sau va halo. Au fa sifo le lai le ai. Fai sau tamo tanga o le uli I se tovine pe nofo umi le mata anga o hata ma mea tauli ba. E tele I se mea ai wo vavele taimi. Anga ilo ia ma e fia ai. Fai nei loa New Zealand. Asiasia ne loa I le newzealand.com mo niso whamtalanga. E se lau pasene le au le lea New Zealand.
ua fa leo atu le nganga fa vetai o le alo li ima le fale ta amale o le ti mana i le atunu o ile atoa i o le lua se fulu tausanga o lana tautua e ala le fa tau o sau ta amale ma e anga va ai le seitele e te manu malo ai le se fulu afetala fa tau sau ta amale ma mau ai lau mea lo fatupe e tasi le afetala to e alu ai malo suafa i le seitele e te manu malo ai le se fulu afetala e iai ai inga fa apitoa asi mai le lua se fulu anu Ekinsen Avenue o Tahu po le telefoni lua fitu ono i vaiva ti mana o le tali o le ioe Palota nei i le whainga palota lau tele ma palota e sa ili ai le whingaro le atunuu. Tanga i le vote.nz e sa ili le whale palota e sili o na lata i ai. Awa e vave ma whaingo fie pe a whailau palota i se whale palota e lata ana i ate oe. Saulo pub. Tao e whaideta palota. Tanga i le vote.nz pe vili li ovaru se lau tolu ono fitu ono lima ono. Ua au mai i ate oe e le komisi o whainga palota. Right, fa focal tautua mo ane se fongo sa mo le radio sa mo su liba i vatolu a boy au kilani. O leo ua toe 2 minute o na tale o le tu la he tasi. Mai o le tato pesele nei, foi mai. Ya, o na ta pena mai leo so fida ngalo. O le a e fa fonga matu talanoa e winga i nisio tu la fono nei le a fa la wiloa. End of Life Choice Act. Fatasi ai ma le cannabis usage. Ya e tau tele ai ole a le o vai lua mata upu la sole nei wana ole mata upu e winga ile a pe o fatanga ole pule le ola a fa umore soifu o tangata a o tato ye vai nga le fatalo fatu ile si ufonga ole a vai nga ikala stete Christchurch in Blains FM after yatu fa malo atu ile neighbor yaso o tanto nganu lu fa tasi ile fonga ino le tunu malongo fo ile tunu ya le fionga le pule atu lua ya fa pe fo ile sunga ile li fa tonu ya Alex Fido ya ile ngate le malu le fonga le si fonga kala stete ile inai hun hei o iai fo i mare tato fale lole na o lo tumutumu i le to telo tangata le tautua atunu take away yo tautua atunu sa mo take away and bakery le sunga ya fioso ya fa pe fo i le tua fina mare fanau ya mose le fionga ya patele Father Paulo ya topa u ya male malu le kalesia patalo fatu ele nei foi bai ngole tutua le sifongo Samoa
Whawhiwhianga mai le sunga a Felice Mikaele se mea I nā whaingata I na ua 2 minuti le wote ai le tūlai tasi pe na o folfola tu le taimi o sola e se taimi o le so ia ona whapenale ona whatasi mai le sunga le whawhengainga ia Pastor Louis Ponfasio whatasi fo I ma se tasi o malo wha alolongia I le dei fo I whapitoa le sunga ia Nick Tuitas whatalofa tu I Kalestete I le fionga I le swafa le malu le mamea favor avia e Sarah alo le sai fo ndue lo fionga swafa ia fa pe foi ia le fletua ia me sepa le mamalu le nofo le ngali ia fa pe foi le nofo alu fa tai mo le anga le yane I le fa mo mo I le aso nafi ona ingalo ia te o mo lo vai le ola ina le numerous from al fa McCarthy Street I Hunhei I le sunga el tatu fa le loa le na o ye na le vai le ola le tele o tau mafa le masi fatasi mo le falau le no tofo ai e matu a numero tasi le na le tautua tunu u Samoa le tatu fa le inga le na I McCarthy Street I Hunhei o le ua 5 minuti o te aile tu lai tasi ia mai fifia le nganga e whawhilo I tatu maloe pe ono folfolatu le teimi mo sola ia le ufa tasi malsunga le whawhengainga ia Pastor Louis Ponfasio ia whapea fo le sunga ia Nick Tuitasi ia e whatalo whatuai ma le nganga whalalo whabalo fo le soifo mgui le sunga le whawhengainga Louis Ponfasio ia ma le sunga fo ia Nick Tuitasi talo whalava malo le soifo mgui ia Talo falava. Ya. Talo fatu le nei tula le aso. Il paio Samoa fa fong mai le nei tula. Ya, fa pe foi la fiong sa veolo tu le foi a wal tato por kalame le nei tula ya manuia malole le nga lue. Ya, tal si le anga le le tu lo mo per so fu la le mo so fu manuia le tato o tu tap tap foi mai fa fong mai le nei aso. Malo vavtai. Nick, hope you're doing well. It's good to see you again. Now and then we cross paths. The last time we crossed paths was Tupulanga to Laimai, out west, which is a very good initiative. Would you like to introduce yourself and, so that our people and our audience are aware of you and what you do? Well, talo falava, Samoa. Mangala mai alofa mai leanga la fa Samoa so ngang watu yeah man well thank you for the kind invitation and for the introduction. I'm first generation New Zealand born Samoan. I'm a boomer, meaning I was born before 1964. My parents migrated from 2 villages who city kids. One was both from Apia, but one was Talimatau, Chinatown. And the dad was from Fatuia, government land that was given to him. And they came, met here in New Zealand, and had 5 children. And I'm the youngest of those 5 children. So I'm honored to be here. I failed miserably at school. So when you fail at school, you join the police. That's what I did in the early 80s. Did 25 years in the police, then went to the Ministry of Social Development. I was serving under Tato Phillips Field, doing the Pacific Strategy. Tato upset the Prime Minister, so he ended up, well, we know where he ended up, and some of us got fired. So from there, I just went into the community, did some stuff with the Maoris under the Pacific. I was their Pacific Engagement Advisor for Te Wananga Aotearoa. I also did some parenting for the Parenting Place for 9 years, delivering the Pacifica Parenting Program. And then more recently, just February last year, I was on the board for Family First, and Bob McCrosker, here's the director, asked me to come and get out of the grandstand, come on the field and make some tackles for our Pacific people. And it's an honor for me to do that, because for some reason I've always had a heart for our Pacific people. I know the struggle, and I love our people. So it's not hard for me to get involved with these sorts of things. Malofa, it's a long resume of being attached to the community and working within the community, and I've known you for quite some time.
whaafonga o le tūlanga le nā o le au ranga ma le tautua le sunga ya nika tuitasi malona so tanga le nā i le tātou community a misi tātou tangata Pasifika e le tau tau whailu ma au talaina le whau o Baneia i le sumai o le sunga le i whaifi au Pastor Louis Bonifacio ya a ona mamalu fo i o le li o ainga ya o le whaatonu sili le nā ma le pulusili o le tātou li tio le nei le si ufonga o Samoa ma le Samoa Multimedia ya a o lo o whaifo ilo na sao i le ngā luenga le atua whaasolo le nei le euthanasia. What is euthanasia? You know, to be explained in simple terms, and then Louis and I will help sort of translate it back to our people so that they can know the essence of why we are talking about euthanasia. Different perspectives from Christian and biblical to our culture. You know, what's the impact? So what is euthanasia? And the new, you know, the bill that is in the House now for the referendum, Nick. Okay. So allow me to explain where this particular act has come from. And it actually has come from the ACT Party. And the ACT Party, they were a lobby group, and then they became a political party, and their whole essence was to save government funding. So the situation is, when they introduced this, they're hoping that instead of doing palliative care and looking after people until they die naturally, that we fasioki them and save the dollars, which from our perspective, you know, from Pacific is quite inhumane. Because when I had a document translated by my father-in-law, you know, Palang to Samoa, he said there's no word in the Samoan language for euthanasia, because we don't kill our old people and we don't kill our sick people. So I just start with that and we'll carry. O le lau whaafonga mai lea tunu u lau sunga whawhengainga. E whaisionga o ngā pule pā o na whamatala nei pio na sao noa ia e le sunga niki. O lona winga la o le whausia ino le tula fono le nei e te tau na matua wha manino ma wha malama lama i o tātou tangata. O le asa usang tanga iwa le sila ia ila sunga le whawhengainga i le vaenga. Le asa sila le kalesia ma le awhianga o le lotu. What are the implications and the perspective of the church? Malo whawhitai sa vea ia masalo mua e asua tumalo i pua e ngai le whaafonga le tātua tunu i sala le ngangana i le tau mawhai e whaamatala ina atu le tū la fono steimi ona o mai le tali lau fisiri sa vea ai pe ona tā ua le sunga ia neke le aise tātou upu e whaamatala i le upu le nei o le euthanasia ona o Samoa i le tele tununga fo i le meta ua o le matua tausi po le tausi matua lona winga po le ale matua e o ia ile soifua o le tamā mo le tina e le aini langona i lo tātou watunuu ma lo tātou anga i whanua e whaapea e tamu whai e whaatope se i tulou pe ina i e pe wha vave ia le soifua i se tūlanga ina i o aile maliu ma le oti i o tātou tua lona winga e mamao ma i o tātou langona ma o tātou anga i whanua lea tūlanga ma le mafuanga fo na e tausia i lava e tātou mātua i se i o lava le teime vala uli ai e le atua ai se i fo i mai le tūlafono ma le tūlanga o loo iai nei o le nei tūlafono pe ona ua whaingoa ina nei ma whaalili wina i le upu wha Samoa whaapea o le wha uma file mu wina ia wai le si upu ai tulou le ia lo ngutu fo le mal fa fonga tātou atunu i le ngana tu sao o le tui lea i le fo mai se itulou o le tangata i le tui oti i se vaila au se itulou po ni fuala au ina ia mawhai ai ona vave ona o le oti ma le maliu ia te oe o le tula fono na o le tamu whai nei ina ia pasia ina ia tu ina atu i le tangata ma le fo mai po o ai lava le ava noa e mawhai ona whai le whai unga ina ia whaao ia le maliu i se tūlanga fo i lea wha maa losi e tu sa lava pe whai mai ua ioe iai
ia ai o vaenga la na o lo o tele na whaale tonu ai le tulafono o lo ua tu ina mai nei o le nei tulafono sa vea to a tele fo mai e na to te ena ia le tulafono le nei to tele fo ia li malu a li leo o lo ia o lo lato te i le tulafono i le lato va ai mai le tulanga fo i le from the legal perspective lai fa tulafono tele io o floors o fa le tonu o vaenga e fa le tonu ai le tulafono nei pea o ina pasia i le vai mai le tulanga fa fo mai le tele fo io afianga o iai ma o ina la le iai le atunga lunga o le to tero tatu watchnu i le vai mai fa le kalesia fa le fai fe au fa le lotu te le fo ia onga o le nei tulafono pe a fai o na pasia le ngata mo New Zealand lau tele ai mai se lava tatu tangata Pasifika o le malamalama o le ngana mai isi tulanga ma fa pena malo fa ta wo tele o le tua manino le fa fonga mai le tunu wa wa me fa no tatu fa so muri ai I mata upu onga nei o le a fai ai ia lau filifilinga I le aso se fulu ma le fitu o le masina nei io e alu fa tasi ala palo tana e tolu o le sa o le da o le general election with the two referendums se isa no e toi fa mamla matini la le ia le awala e fa tino ai ia le referendum la. Well, I think it's important, first of all, for our people to understand what it is not. Because a lot of people are voting for the euthanasia, but they don't understand that what the law is right now, currently is okay. So when we ask the people, what do you think euthanasia is? They say, oh, it's turning off the machine when somebody is, is nearly not dead. Responding. Yeah, and we say, yeah, well, that's not euthanasia. And then they say, oh, is it stopping the food? And we go, no, that's not euthanasia. Or is it putting a non-resuscitation for somebody? No, that's not euthanasia. Is it upping the medication to help with the pain? No, that's not euthanasia. What euthanasia is what Pastor Louis explained. It's the deliberate injecting from the formai. It's a deliberate killing of a person. That's it. Yeah. So And that's ending the problem. somebody's life because olisila mele le la sila nei ai from a legal perspective. Ole ale malosi ole tui. And how long that the person is he suffering, or how long will the person be alive until? Will you be able to project the exact time that the heart will go to cardiac arrest and die? Well, here's another point that you bring up. The thing that's important is that the doctors, part of the whole strategy of this act, it rests on the person has 6 months to live. That's the only reason why this act is actually, it's based on that. But the doctors will be the first to tell you it's not an exact science. When they look at your eyes, they look at your symptom, there's nothing you can push in the computer and say, yeah, you've got 5 months in 3 weeks. Because people have been given 6 months, 12 months, and have lived for 10 years. In fact, when the select committee came together, 100 people came forward to present. They all were given 12 months, and they've all lived beyond 10 years. So you could be killing somebody that's going to miss out on grandchildren, that's going to miss out on opportunities in life. And so that's the biggest fear. The other thing too is they've done the autopsy after people have passed away, where they said they had cancer or they had leukemia, and found through the autopsy they were misdiagnosed. So you're killing people that may not need to die. In the face of saving money, in terms of, you look and budget that 6 months and how much money that will go into the care of that life, you are already arresting a psychological element in the life of that person. While the wingala lela tupu nei, nana ta'ua tu lava toi ono masina le te olai nei. Wa tasi al mea lau ilo loto malo mafofau, e na ole ono masina. Olona winga, oka se onga mani matui. I was watching Dr. Donnelly rebutting, a lot of the questions by the ACT MP, David Seymour.
and I was very, very happy. I wonder if you were watching that. You know, it's very, very good. She's very good, Doctor. Yeah, that's fantastic. Lele, tātou se i le psychological side of things i o tātou ainga. Who's gonna suffer, you know, i le mea la lea o tūlai mai nei, ua malili e o e whai le mea, whai le tui. O le tūlanga le si le vaenga e le ina whaingata ma le au le whataatianga o le tūlafono lea. Ona e tele ia pū se i tūlou i le tūlafono fo i le olo iai e le o matua mautinoa. Whaataita inga la fo i le tūlanga le pena sauno le sunga anika. A whape o le ua o le tūlafono le whai mai o i la tau e anga vaa i le tui le nei tui oti se i tūlou la tātou whaonga ina i le nā o i la tau e anga vaa i le tui oti o i la tau fo i le ua toi ono masina o le soifua la e toi o le fisiri mua whawhewheo nei loe ono masina e iai se pule o le e i se malamalama anga o le fo mai i le pule ma le ola le atua na te loa ai fo i le nono winga pe ua soli le tulafono le awhai le tulafono le tulafono le atua o le atua e ona le pule le ola e noa i le fo mai oi e mawhaina wa ai i ana masini ma na tulanga mwha pena i loa ai o le mea moni a whaipu o ai le fo mai o lo whaafonga mai le teimile nei tātou polkalame o te tau ati ati o e te le i loa ma e si le fia le teimi oti le tangata a tonu i eini wha ilo ma ne tulanga wha pena ona o le onga ma le tulanga o lau profession o le mea lava lea e le imisi o tātou i loa le aso e a fo e o mai e le oti o le tulanga la le nā o lo iai al wha le tonu pe fo i ona talano iai le sunga ia niki le tulanga nei mafuanga foi na o le to tele o ila to o lo te i le nei tulafono o fo mai o sunga sa ve mal fa fonga mai o le tatou o tunu ina ua au mai le tulafono tau fa au file nei pe lavon masani ai ni sila fai me for your submissions e tu watu fo ile i committee fo ile la tu te ilo ina ia tulafono pe le tulanga ilona pasia ona au mai le parliament fai tau ma i tulanga fa pena ile toru se furu wafe mo tupu ia submissions nei na tu ina atu te tono le parliament iva se furu pasene o nei submissions e te a ngai ile tulafono tau whaofi le nei o le iva se furu toru pasene o ila tona te o tamai tai fo mai o a li fo mai o ila to e ngā lulua i te tonu o le tanga luenga o le soifo maloloina ma tulanga whaafo mai ila to o lo fiso soani tangata ina ia malolo ina o la tona isa pito te ile afo le tula fono tau fa ofile ele ngata ile o le la to sa pito te fo o lo ia ma la to o lo va ia le tula fono ma va nga fa pena ona ia pela le tulanga le se tulo fo le o la to o ia ile nga va fa pito ma mala malama ina mea o le wa vatu le fautuanga ma le tu o lalo ua whaia i lātou e le malama i lea whaenga ia le whai unga pe lana tā ua le sunga ia nika ua nei mea uma ia o le tupe lafa ua e te si le fia fo isa vea ma le whaafunganga lo tātou atunu le ale mea la atamu whai e whaaola le tangata mo le se furu tausaka te le tupe a le malo e aluai e atu a le tui ia uma le nā tangata se i tu lou le whaafunganga le tunu ia tele se leni o le a tau fia ile ua e fale mai ma vai ma ua e le si tu po le si option se tu lo le fa nga le taimine le tau o le palliative care po o le tamu fai le tau si pe le tangata ina ia o lava ilona toi taimi o le nā lava enga le o ye fale mai o hospice ia morta po le mai fo itua e fa ia si umi wai le se malama iai ma la e te le la le tupe aluai lono winga fo linga mai o le motivation ma le awala o loo maafuai ma le anganga o le nei tula fono tau whaofi ele o se anganga le iso se tulo le whaafonga le tātou atu they would rather get rid of us in the face of saving money. I mean, there were vala mai nei le tula fono i le whaafonga mai le tuno. Now, can we sort of focus on ile pule whaata tau whaitalia
ma le pule ma le sila i le fuafuanga fa tatau. The essence of common sense in terms of looking and caring for our people and the law, which is in the House now for referendum. Common sense, well, it's not quite common. As an instance, o tātou re e se tātou tūmanga I whanua. Yeah. We live in a different world of our own, the worldview of people looking at us. We as Christians, o tātou o tangata tāpua. O ai la le toa lea o sau nei, whai o le whomai. Mai so seini, a le mata matatu I le whanau tō tele. Ai tasi le tangata le o seini I o e tui loa whaoti tō ina le malum tuole o tele nganga sao me tupu mai. Can I just speak to that, because you brought up a very good point there, Xavier. First of all, one of the things that scares me from our Pacific perspective is that in the new law, if they pass, you don't have to have an independent witness. It can be just the two doctors. So here's a scenario that I want to share with you, because this is a true scenario, right? We can take a member of our family to the hospital because they're not well. Friday afternoon. They're there for the weekend. We go, we do, a speaking engagement. We come back on Monday. And we ask for our ainga, and they go, "Oh, sorry, your ainga's been euthanized." And then we say, because the stand down period is only 48 hours to 72 hours. In other countries, they've been given, 7 days, 10 days, 14 days. This law, this is why it's so vicious. You got just the time to do the paperwork. Now, if Pacific Islanders English is a second language, how do they know what the formai is asking them? And what he's written down on that. Exactly. When you've got no ainga there to look. But here's the thing. They can then say to me, if I go looking for my ainga, they go, hey, first of all, they were euthanized and you don't have to be told. Secondly, the patient can block the ainga from knowing that they're going to hospital for that. So you might think they're just going for a small operation, but then they can block you from knowing that they're going to be euthanized. The only time you'll know that your ainga has been euthanized is when they ring you to come and get the body. So that's scary. Oh my goodness. From a Pacific The conversation we're having right now is a very scary conversation. Sa vea e tā ua lava le mele sau noe le sunga e nik mai tā ua fo ina na malama le tātou atunu ai mese lātou I le ngangana Samoa pe mwhaina o tamu whai e whai le tūlanga lea e se le tā ua. Mele sau noe tua le sunga ia nik ono le tūla fono le teimile nei e le ai se tūlanga fo I le e whape e iaiso tātou leo I le tangata lea o le a whao ia I le tui se I tūlou lava le whawha ala tātou tū o tau wha matala atu nei e na o le tō lua lava tangata e mwhaina I le whale mai a whapea o le a e whapea nei uwhialu lo matua se I tūlou lava I le whale mai ono le ngase po oso fo I se mai ia ona tātou o le avele lo matua se I tūlou le whale mai ia ai te o tātou atu le aso soa e avoi e mai le lo matua ai atu o umana tu e le fo mai e tu yoti e lo matua no winga ono le tu la fono e le mafaina e le mafai e le ai sia ia fo ia tato pe afa pe o fai mai le lo matua ia au mai ia le tu o tele la ola le si tu langa e ono fa pe lo matua au mai le tu o talo fa sia fa na o leva na tau sia o la fa ia o mapolonga ia la to ia ai se mapu le fa na fo le o langona I mwhaina o I le tangata. E le ai ma se leo tātou ainga mwhaina whai ai. Pe a pāsia le tū la whono lea. Awa o le talanoanga lea. I le vāo le fō mai ma le lo matua. O le whisiri da. O malama le lo matua I nanua le. A le fō mai. Lono winga e ono whaate ia I tātou fō I lea. I le tūlanga o veri mai le whale mai. Ia o mai loa e avatu le tino maliu o le lo matua. Ia o tūlanga ia e popole ia I le vainga o tātou mātua lona lua le tāua le tūlanga I le ngangana masanin whaamtala le sunga ia niki ia whailau saunanga fo le tūlanga I tau mawha. So, and this is a little bit tongue-in-cheek, but if our person doesn't speak any English, and the person comes and say, oh, is this it could be the lunch menu, Malaysian noodles, Singaporean noodles, euthanasia. And now people, I haven't tried the euthanasia. I tried the euthanasia.
How are we to know? Ia mo tala mali ele na wala tu lo batua fo le ile fo mai ia na we fa fo mai ia vai atu na upu tele e fo na ia fa mai ia o te ole ma ngai le menga au mai le mele na ma u fa mo le lo matua ole tu yo ti le a vatu ia pe o se tala mali ai o me o no tupu o telefoi ta o tonga sa vea ma e sai ni se ia pepa ma vaenga fa pena o inala le ele po lenga tele o le vaenga ile fa funga mai le malu tanto tunu ia manino le ilau fa longo ia le mafu anga wala yo na tala le tula no le day it's the whole purpose. And so the essence of our conversation today, Nick and Pastor Louis Ponfacio, is to encourage our people not to vote for this bill. Ole langona le na savea e tala sanga atu le tato watunu awoni o tato pa lota ile nei ioe ile nei tulanga fa pe wai te le yo afianga le tam fa ye tau tala atu le teleo o afianga ia le fatwa afaitula talu na amata le tato tano ai e fa ia si lave o isi vaenga e pe ona ia ile nei tula fono savea ile tal tolunga la fa le kalesia fa le lotu o se vainga o le o onga o mai tono le tuspa ia o le alo na fianga o tatou tangata kerisiano ile tula fono nei mo mua lava ai tele italia tu le tulanga le sila ile le tuspa ia mane fo le tatou va ile ngaluenga fa le kalesia manai wa e sila le history o le kalesia kerisiano o le to tele o fale mai na amataina e kalesia kerisiano po fe la vete alu ile lalulangi atoa o fale mai le ngata ile o fale mai o aonga lona tolu o fale tausia ita mai tina o tamaiti matu orphanage no winga eta mai o le ngaluenga ale e kalesia po le alava le denomination se tulo o le ngaluenga alofa o le ngaluenga fo ile o le kea po o le fesoa soani i tangata ina ia soifua malolo ina le lei ina ia toe maua le malosi ina ia iaile le wha malolo ngā le atua e tangai na ngā ruenga fō mai o le ngā ruenga le ngā fō mai o lo o whai le taimire nei e le ai lava se fō mai e alu fō ile le e tautō i lana tautonga wha fō mai o lana matawhai oi po o lana aim e ngā ruenga wha fō mai i oti le mai ele ai o lana tautonga na fai ina ia sue i lona tomai ma lona poto a ina ai ma lona mafau faulelei se a wala matonga fitinga ina ia malosi ai ia le ngasi o le tangata a ho mai nei lana tula fono lea ua fete na i loa ma le tulanga pe ona tauto ai ali ma tamai tai fo mai i se si vaenga o le ai le fa fefe i tangata i vai le fo mai awa o lea ai ai nei le fo mai le ki ma le tala e whaola pe whaoti oi fua le tu ina atu i ate oi. So you think the doctor will play God o ia le pule lo le olo le tangata o le fisiri o ia pule le soifua le olo le tangata ta umaisa vea po o ia pule le olo le tangata ia le na usi le fia tu lo le ala vanoa i le fo mai ia o te le ia le whale tonu i le taimine nei pe ona tala no fo sunganik o le ua mawhai o na iai le avanoe e pule ele tangata i lona soifua se i tulou pe ona ta ua e mawhai na whai atu le tangata ia tape le masini o le tūlanga le wai nei e mawhai fo ina wha pe le tangata o so mai se i tulou fo le o le whai lo tautonga po le ale me iai awane i wha o la ina u le wha o langa fo le wha te iai le whatu ma o lo iai le teimine nei tūla fono wha pena le si mea sa vea na sira fia o le pule le ola e reo se tu la fono fa sa ina suicide is not a crime awai le ale me fai o le wotil tangata o le si le a fianga tele la vol tu la fono nei sa vea we have a problem in a New Zealand i le tūlanga o le suicide ma tautia ono se lau luas fulfa tangata na maliu el tausangan te nei le pule le ola au mai nei le tula fono lea pe ua iai le si whaatananga po le si fesoa soani tangata ina ia pule le ola
pe a fa pe wa ye le tu la fono fo le fa pe that will give permission to more legalize, absolutely. assisted. So le tu le sina na vaenga fo ye le fa le ton fo I mai la le la ofisiri na au mai nei ele no fo ile kalesia kerisiano I tutono ni usida le tutana no le tu fa te singa kalesia ese ma sa vatu le tusi le parlemene e fa ilo atu ile te o kalesia kerisiano I le pale mia ma le tu la fono tau fa ofi ma ali ma tamai tai fa pule uma ona o le tu la fono nei e matua fete na I lava se io le temita to tono le tu spa ia a le fete na I malenga luenga fa kerisiano malenga luenga fa lotu po le ngaluenga fa fe a o le fisiri a ona la oti le tangata yono to temi muli e tapa mai le tangata e fa mole su e mai le fa pule sa e su el fa fe a o fo ina ngase le tangata fo le wati ngao na ngase matulanga pe fia masina le ele mo mia le sa o pale mia po le sa o le se tu lo lava ma fai pule e tau na palava I ainga kerisiano le kalesia malenga luenga fai fau lono wingo la tale tau fa matala atu o lea matafa yoi lea ale kalesia o le fesoasoani I tangata I le taimi o le ti ngā ma le tu ngā o la hatou o ngase ma fesoasoani ai na ia tamu fai na ia fesoasoani I o la hatou ti ngā ma le tūlanga o iai ai le o le tamu fai fo I lea fa o le oti fa o le langona mua le nasa vea o te loe ta ua mai le ngā luenga fa le kale sia le ngā luenga fai feau ona I lo tatou langona fa kerisiano e iai le langona le conviction ma le fa tuanga ia I tatou ma le fa tauaina we value life o le langona le na ia I tatou mai le fa pe fo I se tulia o oio se kerisiano na e fa tauaina le ola le ai fa tauaina fo ia isi e kalesia ma isi talitonunga ma so stangata ola lava that life is sacred e pa ia le soifua la le meo le tu fau se tu lo wai ia le soifua ma le ora le tatou atunu e le sitangata e na te fai unga e fao ia le oti nai manatu na savea fo le fia fai lo atu le taimi nei te le lava ni langona e fia te no le nei matau o lona winga le whaafonga mai le tunu wai le asisi o tātou le lotu e ale fa malu e alu el tangata e mouru ilana e kalesia o le tawa fa inga la o le fina ngalo le kalesia ke siano matangata lotu ia fa sauina le soifua ia ola le tangata po a lava malatu talitonu I le fa malolonga a lava ia se ia lona winga we from the church perspective we go to the last minute and to the last until the last resource is exhausted. Absolutely severe. O le tu langa le na pe ta umai lava le foi ta tu silfia po le ta umai finga ke le pide le fo mai tonga tale vai e su e ata tu tangata le wala ina ia mau ai le fo mai po fe ta umai me su fo ta tu tangata a wai fa ta wa ina ta to le ola a umai nei le tu la fono le nei wa ye si le si tu le severe e se ia values o tatou Pasifika madina tatou Samoa ma le palangi o te leta no atu neo se tūlanga whailonga lan po se si vaenga whailonga tangata o le Samoa tatou te ola I le bitiu si o manga e ta o le community o le palangi se tulo e ola lava I o lona si o manga e na o ia lava individual o vaenga au mai nei le tu la fono I le mafau fau o le palangi le au mai ai foi le fai ngofia ia te ia wai lengi mea foi e fele se tu lo fa fonga le tatu o tunu e au mai e tusi le tu la fono fa pena I lona ia langona mo lona ia mafau fau e tala fea ngai lava ia te ia a palasi mai ia I tatu te le fa le tonu sa vea a o le a anga te sia uma tatu I le tu la fono le nei le nei tasi no wingo tatou tu manga tatou tatununga fa Samoa tatou tatununga fa kerisiano o le amatua lamatia ma solo ia pe a fai a pasia tu la fono le madila
manino le le whaafonga mai le tātou tunu, o le tāua tele o le tātou au ili ina, o le tulafono, ma maioa le lei. Ina ia, le la fite ne ila i o tātou, o le whewa ia e wā tau ia le whanau. Wa ule no foile lo matua mo le toina. Ele o mai, e umaloa lava whailo iai. Ia, ele longo tua pe a hoti le toina mo lo matua. O I fo ile la faia ia le fai unga. E au noa ma le sila fia, le si vaenga o le whanau. Le ala lea. O wa o le mea moni leo tulai mai pastor ma songa anek. E fefe bo I au tātou tangata e o le fo ma I pe au mo le tātou tali noanga le ne. Pe a pasia le nātu la fo. Kui el fo ma. Io he kui ganga o le fo ma. E maali e se tu. We may laugh at that, Yeah. but this is what we're hearing from some of the doctors. Absolutely. When they have talked to the patient and the patient says, please doctor, if I'm ill, you will treat me. When have we ever had to ask that question? True. It's because the discussion that's going on in the mind of the people, are they going to help me or, kill me? So it's creating a fear amongst our people. But can I just share just 2 quick points? Fantastic. When we talk about the church's response, John 10:10, it talks about the devil comes to kill, steal, destroy. This is a dressed up version of the devil's job description that he's given to us as people to do his job. We as the church should never have to think, is it right to kill people? Is it right to steal their opportunities? This is purely, I believe, something evil that we as the Christians must stand up against. The second thing I think is really important is that we need to realize that they are trying to tell us that there's a very, very tight criteria. It's only going to be this little group. But everywhere that we looked around the world where they're doing euthanasia, and it's not many countries, it starts off with this little group, the old people, 6 months to live. Then it's gone to those people with botched operations. Now they euthanize kids as well. And then it's going to be those who are depressed and, and it's what they call a slippery slope. So it'll start, and they always do it this way. They start with something small, and then it opens up once they get their foot in the door. It's just amazing because if you really think about it, the opening of the passing of this law will open a can of worms, to the whole community. On the silsila lola toinga melaia. Now, e lola matamaiti tupulang telvo wope o la fatanga I le tula fono. A o lola na le anga mafau mafapena. O ye fo ila I fo ma ila ya tau. E pula ala tupula me fa ia. Mal melale. Oh doctor, do you have some? Can you give me something to numb the pain? That's the question that they always use. Family molibo wakalilava. Ai au mai ile tui. O le tui e wha o mai no matinga umo le lalolangi. O lo o iai sa vea ia ta iala pe ona ta ua le sunga ia Nick. O ta iala ia wo uma na whata atia fo lele e muli ta iai ia ila ia fo mai. Ma whai unga e mo I o le ua iai ia ta iala ia. Ai o ta iala nei pe ona ta ua e amata mo I tangata fo ia ua ngase ua le fo I se le e wha pea ono masina. O isi tangata lo la te lele a fianga o ila tō o lo o disabled. Tangata fo I o lo ino fo whata vale ma tangata o iai ia whale toni o la tō tangata se tulo I tūlanga I le malosi. Le ato tō le malosi o le tino a tō ma le mafau o le sina vaenga o le a te le ia le a fianga I le tūla fono. Mental health is a huge issue ia tātou nei New Zealand. Definitely this law male si tu la fono le la sau nei o le cannabis law reform le tato te vabai o nei tu la fono o matua halu ai lunga le tele o le fa le tono le mental health issue le a fia ia tato nei New Zealand ia malalangi foi so no winga o nei tu la fono e le so ani le fa le ia ai a TDI ona fa le ngaina yo so o a fianga na o lo ia le tula fono to fo I mai le saunanga le sunga ia nikle mele slippery slope e pe fo la ua ia le awala
se tulo le wa umana ai foi na fatatia le awala ai mase se le awala se tulo a faila te fia sa vali dungo le awala mase se ia e mautino le leia e ia le taimi e te se ai a penale tu nga awala le fatatia mo le tula fono ne e falling mai o la u ye se ta yala a o se ta yala fo le de ai so na mautu fo le ia fianga e ono ai wai le ise ele o yaini taimi nei ni awala siaki ai le monio nei le monio le awala o fa le afa tau tai ai ia le faingo o nei tui o te loa e se le pensao no fo le sunga ani a sida isia tunu i fafo mai si stete o America Oregon mai foi ma Switzerland mai se tunu o umana ye le tula fono ne ele o tulanga mai se tulanga le lei ia le vaenga ia ina o faise so suenga i tonu o Oregon ile tulanga ile tula fono le na iloa o le 5% i latou na umana fao ye le tui o le mafuanga sili lava nana ina manao e fao o le tui i latou ono le langona lea wa avea i latou ma burden i o latou ainga wa avea i latou o se mafatianga a faila 5% ono 10% na oia ono ingo se foi numera te le lava ia le vaenga e la ititi lava lea fa inga o tangata o lo fai mai fao o mai le tui ona o fa pea o le tinga o le excuse la lo fa nga ina le la to lo tom fa e fa tope le tu la fono nei fa pea ina ia fa ai ti ai le tinga o le maftianga o le ngasi a o le mo nei fa mo ele o le mafu anga le na le to te le tanga te mana o ile oti o le mafu anga o le mana o tangata ina ia aua nei ia vea ila to avenga ma mafa yo la to fa na o le mena o fa pero to ina malo matu e kalo fai se fa na ia si de yelo o le lo wanga e mafu mena la sunga fa fenga inga matiki o le fa longo to ina malo matu o tomo mui solo ile am tem kele me fai ko inga mangiro maku ale fa longo to ina malo matu sa o le le o se me mama o como mumu ale wo fai fa dia le to ile mon ina pa la tala to ina mai o vai se fa nga ule anga suri o mai lo ka ku e ave ka talo fai there's a lot of emotions that are intertwined here in the and then the quality of life o tatoula o tu manga masani o le fa fonga mai o le au o tia ia la to fa na o lo ma tu mo to ina e tausi la vasi o mai le unga to the end until the last breath ala me o tatou fatai fu i tu manga papalangi la to ia o le o fai le nei tunu tatou te le fatu tu ina fo le tausi o nisi o tatou matu o lo tu tonu o fale o tangata matu Nick, am I right? Yes. You don't trust our parents 100%. They're well looked after and taken care in the elderly homes. Ia tasila ia tu manga ole a fete na i mafo fongo tangata. Ia mau tatu matua. Ai me se fo ia anga masani ole a lofa matosi peo tatu matua. So ole fai unga ma le tau lunga ole tatu taluanga le so fauto inai le sunga fafenga ma le sunga niki o tatu tangata o mai ma fai ona panota ina ia taofia ma aua ne i tātou talia ina pe pālota fo'i i lea tula fono fa vale valea fa pea. I think that the legislation is ill prepared, Nick, because it covers a wide range of then it will go into smaller subsections and fa mai o lo tātou pol kalamele. Ele fa mau tu ma fa malo si o le ngona le so pastor. There are so many bad things for us. We haven't really unpacked a lot. We've just touched, we're cherry picking at the top. But I worry for doctors because the doctors will be forced to go down this road, even though at the moment they say they won't be. But you know what it's like? Everybody has the KPIs. They all have to perform. Yeah. And so when one doctor comes in and it's a Samoan doctor who believes in life, they'll say to the Samoan doctor, "You're a good doctor, but
you're spending too much money on saving lives. You know, our policy here is push, the injection, and that will become a conflict of interest for our Pacific. I think there's other things too. We haven't even touched on the fact that there are some ainga who just want to get rid of their parents because they want their inheritance. And when you do the elder abuse thing, then out of the frustration and the anger, the parents will choose this because they, the ika and the wali and they want out. So there's too much room for abuse. And I'm worried for our Pacific people. This is not a good policy. And even if you believe that there should be a right to take your own life, this particular bill is not the one to support. It's just too vicious. Sa vea o le tūlanga le ua tātou wawai le ua wahalu I lunga ia le sāwanga mō tangata mātutua I te tono nei New Zealand. O le si le vaenga te le lava I le o maanga whangafa foi le ia tātou aina I o tātou mātua o lo ave I whale ia tausia ia tangata mātutua. O le o ia I le polenga o le whalapoputonga nei o le age concern. Ona ua whaateleina ia le numero I latou wa afia pona I o tātou te mama ma tina mātutua le sauaina o langona ia e ono fosi ai fo I lea ma wha malosia I latou ina ia whaonga ia le tui pe o le tūlanga na o talanoa ai I le tātou wa ai wha kerisiano e le tātou wa ai wha le tuspa ia e tā ua le vaenga lea le ua tātou tanoa I manatu o le tūlafono ma I latou o lo lava langona I te taunei awana I whaia e latou o lo ua tuina atu I le palemene ia whiriwhiringa o lo soifua o lo woti ma lo wola se I tulo o le mele nai pula ia I le atua I le whalapaputonga le ngalua e le sunga ia Nick le wata o le family first le ua latou whaia le pepa le nei le tusi le nei o lo fa matala wiri iri ai tātou ngana Samoa ia le onga o le tulafono le nei ma le tulafono le fa moi tātou telenoa I le vai aso asau o le tulafono le o le marijuana se tulo o le cannabis law ma le tele o isi tulafono tau fa ofia le malo o New Zealand o lo o te lele afianga o tātou tangata iai o lo e maua foi tonu I ma sira iai pe fa pe I ona palota tātou foi pule I nei tulafono mo le silafia sa vea au sira atu le tusira nei e ta umai ai o le sunga ia Chris Fafoi o le lango ina ia le pili le nei o le euthanasia e mana o ia fa o le tulanga lea o Anahila o lo te I le vaenga lea le leipa se tulo o le tamaitai o Jenny Salesa e te o Carmel Sepuloni e lango e ina ia le nei piri o le tuioti se tulo o le sunga ia Aupito Sio Williams Sio e te o ia o Porto Williams e whape foi ona te I le vaenga o le National o Agnes Loheni ia e te ia whape foi le sunga ia Alfred Ngaro e te sira ia I vaenga nei e to o tele atu ia whaipule o le National la to te I le tulafono le nei a e to o titi ia whaipule o le leipa e lango ina lono winga o sesi tulafono sesi tulanga o le tulafono e fōlinga mai e matua lango ina lava I le leipa le whao o le euthanasia po o le tuioti se tulo I le tulafono le nei ai e re lango ina tele le National le tulafono lea I le Greens e matua lango ina lava I le Greens ia le tulafono le nei ia whapea fo ia le New Zealand First le matua lango ina ia le tulaka nono winga e tau mai ele o tu se tulanga le leile nei a tulafono iai ai ono o tātou teimi Samoa mal whaafonga anga mai le nei tula e te tauna tātou whaatawaina le ola o le finangalo na o le atua tātou whaitau le tuspa ia o le atua le o le atua o le ola o le atua na au mai le ola ma le soifua ia I tātou mai na whawhaia I tātou wha mai sa le eise ola ia I tātou ona manava le o le atua I o tātou ponga Isu
o na mauai leo le ola. I tau na tātou, tātou fight for life. Tau na tātou tau anau i o tātou pale i tātou whaipule. Ina ia suia lo lātou langona. Ina ia awana i pālota i le nei tūlanga. I le ngate i tātou whaipule Pasifika, pato whaipule umalavo i tū mālo. I o tātou loa o le atua le tātou te tāpua i ma tātou au no iai. O le atua o le ola. O ke riso na sau no mai mafio mai mai o sau i o tō maua le ola. Ma maua tiri ai lava. Le sau no le sunga i a Nick. O le sau le tia aporo i le whaiupu lava le nā i le Ioane te se furu whaiupu e se furu. O lana ngā luenga o le whasioti. O le whaao o le ngaoi o le whaao o le mālaia iai. Ia i tātou. O lea la le tūlanga i te tau na sila fia i tātou. So o se tūla fono ina ia o le oti le tangata. E le o se tūla fono e mai le atua. Pe tala whea ngai ma le fionga le atua. Po le tātou conviction po le langona wha kerisiano. Nisi o tūla fono i ele tūla fono lea o le wata o le mai whawhano po o le whapa uina o le pepe se tulo. Abortion. O nei mea umalava a savea ma le whaafonga le tātou watunu. E whete e nai tele o nei tūla fono ma le finangalo o le atua. I tātou mauti noa foi o le pule ma o le atua o ia e pule au au. O ia na te au maia le soifua ma le ola ia i tātou. O foi le teime ave i le soifua o le atua na ia te o ise i tulou. I o tātou lo foi a tātou tala e whaile mea o le finangalo e le maseu o le tau e velo le maninoa le finangalo lo tātou atua. E whaile moto, whaile matua. O le ngā luenga patino na i le atua. Awane i tātou tua i fōmai po i la tau. Whaitu la fono le malo politicians. Ina ia whaia lea tūlanga. Whamai tala le tusi o e peru. Whamai ua tō fia e le atua ia tasi le oti nono winga. O le taimia te maliu wai ma e oti ai. It's an appointment. Appointed by the Lord. Po ua tō fia e le atua le taimia te oti ai. Ia ora tu o le forma e fa le appointment na o le pule au le na le sovereign will o le tu o le e se tato e fa loto ia e lo fa le tato watunu ia mala malama nei o le ti nga po le suffering po le taimi o mai me fa ngata ia tato yo tato lo foina o vaenga uma yo fina ngalo le tu ana fa apea ele o le finangalo le tua me tinga e o mai tato o le vana ave ese le tua ia nei me tinga tato va vai tu spaia ia iop e la tala stoina ia tali e na mea le lei e fa afea me le anga o le langona le o ia tato le temi wa luluti tinga o le maliu ma le oti ele o se awala le lei le e tamu faia e fa tope le maliu ma le oti pain and suffering is not a good reason for us to euthanize somebody, to kill somebody. Ai whaatanga le nei a wanoa wa teimi nei sa vea se i molotilfia. Teimi maa nei nei. O le a lata na vala au le tua yo tātou tamam tina mātua e o mai whaatasi le ainga e pese ma o mai e tatalo ma whaamalo si au o te tala noa tua mea no fo i lo wau tina le 11 na maliwa tu le long matua ma le tele o isi tangata o te alu i ai le ngata o le kalesia ma tangata o ainga le matanga o fio le temi ioe e whaanoa noa e ti ngā ono o le tete anga o e pele i o tātou nganga o se taimi tā ua lea ai tātou te lei lofo i le whaamalo longa le au siri o le sisiri ese wai e nisi o tangata i o le mātou toi ina sa vea nama nei Amerika ia wa mai le avea i foi le sa auni atu o le la tapele masingi ia o sa auni umatu ia tonga o sa uma ave mātou tupe o lor malanga le mātou aika ia tape atu le masini ai tale le toi ina mo toi malosi le toi ina ia o fu mei o te fai atu e fu i lea sa vea o le fuafuanga le tangata o tātou wala ile o ala ia o le atua nei o tātou fai le fuafuanga whaapea wha o lo ia le oti o la iei fuafuanga ma mana le atua iei le teime toi wha tu ma iei le tangata o no o lo fia wha taunuina fuafuanga le atua wa ato e ola mai le tangata o se moli mauinga ese le mana o le atua ma le wha malo longa testa le atua o le tangata o le malonu whatutua sa o le a le a vavae tātou le ava noa ma ave sea le ava noa e mwhaeo na tau tino le tangata
le tali o le atua ia tātou te talo, Ia la. le wha malo longa le a o le atua ia te ia. Le ala wha mole o so o se tūla fono e wha o le liu ma le oti, o te tau atu le nei aso, e le o se tūla fono lea, o le finangalo lea o le atua, o le finangalo na le ti apolo, ma le loto o tangata whai tūla fono i leise ma tau ma se ava i le atua. Ya, lo fangia mai le tua le tātou watu, a e pa lota, sa mo ai o te le mai ta watu le tūlanga le nei, ne o te leo mana o fo i se si tūlanga fo i le tau wha alo i tua o le la au i le langona ma le manatu, a o va ai wha le tangata whaile mawhau whau se i tūlou, e matua le anga lava le nei tūla fono, a va ai se tūlanga wha kerisiano, o se tūla fono mai se oli le nei tūla fono, a va ai fo i le tūlanga wha le tūla fono i lona tūsia, wa umana u whai tau le tūla fono sa vema mai mo ia, ima mata ia. E o fo e le tūlanga wha fo mai, ia e le o au se fo mai, e a fo e whaingo fiala te va ai le tūlanga le a iei le nei va eka. Ia, o le se langona le nā sa vea ma le whaafonanga le tātou watunu ui le nei awa udi. Le ua fisosoani mai le sunga yanik, o le sunga yanik, wa atoa nei le ono vaiaso o ta milo ya New Zealand atoa whaatasi ma le sunga ya Bob McCloskey, e whaailoa le nei tūla fono, le onga o le nei tūla fono ya New Zealand atoa. Le alai, e ire wha moe moe, o le aso lulu, le aso sfulu ma le fa o Oketopa i le afo le fitu le fiafi i le matou no fuanga le fale lotu i Manurewa o le a fai ai se a foi se pol kalame fa la wilo a tiri ai va engo tu la fono nei e lua la ia la to le asu mai lo ia ile anga va fa pitoa e fa manino mawi di idi de nei tu la fono le fa pe foi fa tasi mai si e kalesia ai tonu lavo Manurewa ia po au kirani foi o feo e fa fonga mai ai su mai o le nei o tātou mafutai ina ia matua manino mawi di idi a fianga o nei tu la fono asus fulu fa o le masina o Oketopa le aso lulu ai aso tona i lo faila upalota o le luas furfa Mage Road i Manurewa o ina o le nei foi fa mo lo lango ina foi e kalesia tu fa tasi i to tonu o le matou pitonu e faise me ai e te le lava le matango fi o le suava ia uli ia male fresh air ia lango le pisi fa mai sa vea ia e foi fa te tenga ia vaenga ia aftai tele wa la lana na le no fa tu al tanto tu no la lata me fe tau mafa wa fa tu e fe mai le fese me ai risi al wa ia ai ta wa tele tu la fon nei. Nick, it takes me back a little while because of the two other bills, conscience bills, with civil reunion bill and also the prostitution reform. A vote of conscience, a referendum was done, and they still pass it. And it seems like there's a great worry now about this piece of legislation, that when it goes through, it's a dangerous precedents that will be set for our people, our Pacific people. Final words from you? Can I say in relation to the euthanasia, end of life, it's already binding. So if we vote yes, it will be law. And if it's law, it will be one of the most vicious laws in the world. And for some reason, New Zealand's good at creating these really bad laws, like the abortion. That's the most vicious abortion law in the world. So we just need to know that, and I concur what Pastor Louis is saying, come the 17th of October, if, when it's time to vote the way God would want us to vote, and that is no. Thank you, Xavier, for having me on. Thank you, Pastor Louis, for the invitation, and I wish us all the very best as we continue to, live for God's glory. Malo vavtai lo songo fo fa Pastor Louis Bonfacio, Nick Tuitasi, ia mo le avanoa sa whaafonga mai lea tunu, ia o tātou talanoa mwhaasoa, ia mamai oa, ia whaalau o le tula whono le nei, ia ma whaamalosi o tātou tangata, whailau palota o le tali o le leai. E te le langoina lea tula whono whavalvalea
o le ave masasa ia I tātou e maise o tātou ainga Samoa ma ainga Pasifika mana I o tātou mātua o le ano nofo nei au o fefefe I o tō ina mo lo mātua whamanuia le atua le sunga le whawhenga inga whapewhau I le sunga Nick Tuitasi tātou whelo I pēr ia tātou tau mawai I le pese le alpuni ala wa whamai ia ana le ai foi la le tu la folo le le la fa do polonga I o tātou mawhawhau malo le whawhonga Samoa o le o tolu minutu o te ele tu la lua. Thank you, Pastor. Tai suma.
na fa fianga su filoi ia mo se le fo I o pese le pulia na va fa no fo fi mali ai fo I o le tato o tu u tu te mo fai valo filimo lo finga ia le so o le taio nei na masi ai ia le fa fio li I fa pe fo ia sale polu ma val fo fa pe fo le finga sa mo mo le tolo mea ia matapa au le tu malo ia te o matavui ia mai lanto umalava o le afio anga ato vailele momoli ia na lanto wasingo le fionga I le malu le malo le fionga ia tui maleli fano sui la vi le lua ona mana tua foi o le maota o le malo e fio ai le malu le malo pe ona ia foi bali e toma tupua I tau sanga wa tona I atu e tu tonu lava I ele o niniva mapuni alava ma o le tāuala le nā sa longo mai nei le taia o si o mātofu I te mao le te o mātofu I muli talo tanga loa le vea le māta ngofi e fo I o lea sauninga ma le fo I maftanga whaari eilo nā tau whaaloalo ia ma whapena fo I o na tausi peo le vā le lei o le fio ai o le fionga I le malu o le tātou malo I le tui malele I whano I to tonu o ele malau whanua o vailele mapuni alava ia e mese foi e le soso ani mai anisi I lava foi a fio anga tūla la tabai I vailele mapuni alava I lea whamoe moe whatalo whatu I lunga o le tātou leida whasota inga ma le api o fōringa alo muri talo New Zealand opa awelua fatalo fatu malo fatai fapea I o ngase le no atu ya o le tofine ya li ua ki aleni fapena fo I le tambo o new chapter o liver to yoti ki peni tuipele hake fesai ai male tausi atu mama le tambo Zimmerman male fanau fatalo fatu le tato por klabe me boilo men ria fo o Tills Swoga ya sa mai oleola le tua fo I na o ia lava e pule ai I so se taimi male taimi ave ai ya sa o le lia o to Paulo Momoisea malo se fua Maria Josefo ya va per fo ia Ulieta Purcell Panapa o le uso ia Ata Frost malo se fua afamasanga le matua o le uso li ia whaftai le mafuta mai le tātou polo kalame fo I le nei aso whatalo fatu I le fionga ia whatoafe ia polo ftalenga fo ia whatoafe Rex le vai se tā alo se fua manria whaftai fo I na wabole avado e whelua ia I le aso nafi ia mana I o walo e mesel te mai ta I o Shea tala fatu le tātou polo kalame whaftai fo I le anga le leima le nangulong sua le wha moe e pe ona iai ia na ia so lua sa mafuta tuai ia mga lue fo I le leitio a le si ufonga o Samoa I Christchurch o le ai o Keriso aka se manaia o le tala o le tau I Kalestete I le vaenga e mese e pitonu ui o Rickerton Blenheim ia wha solomo I nai hun hei I ngalo le tātou whale o loa le nā o le uso ia whaioso ma le tōwhine I whina nā lo mawai ia le tātou vai o le ola ia whatasi fo I maave ma sautau mawhtanga ma nei al panikeke ma nei le masa moa ma nei vaenga ese umo le tau mwhainga o le whaina whang mantua o nai numerous fumal wha McCarthy Street I hun hei vai wo watu mamawe momoli atono lo walofa tele ya to o le mamalu le tunu o lo lalam papa au E Kalestete ina no fa Kalestete mamau io ya no le lo fatu ma le tali atu fo io to manao fatasi ai bale avadoa ia sa so son ia malangolongo sua ile fa mo o le si fogo Kalestete I le por Kalambe le nai lunga o le Plains FM
e pe ona tautua ai le sunga ia tūlua ma li whatonu e pe ona ia le sunga ia Alex Fido whatalo whatu fo i le telenga momoti tufunga io e whaftai mo le tulanga tau sa fio fo i ma le anga le lei ma le whae alo whaftai ko talo whatu leu so ia Coronito ma lo le sai fo mria tai fo i le asiasi mai le aso na nafi lina a kui o le sunga fu ave lili sani taito o Unity Rec ia fa perfo i tala faletasi tau o Soretta Felice alole so fu mria ia fa perfo i Roberta Pele Masina tele o tolo mafuta mai Soretta Felice, we need to pray for our people to stand against Satan's cunning ways. I'm glad that my 96-year-old man is still well looked after at home. O tātou umalava. Pea whai tātou te alofa i o tātou mātua, ma mātua o tātou mātua. O le tūlangalala na iai, o le o tātou ola masoifua i te tono le nei tunu mana tu la fono pui ai le saunga le mu ma le siu manga o le soifua le lei le te tau o na tātou palota e whaatangaina lea tu la fono whaavalvalea tai peo tu la fono whaavalvalea vo le lai whai i Samoa le mea le na le ale ina uwhai atu tau whai lao na tātou palota le taliaina ia tu la fono fa valvalea fa pene ya fia le soifua le lei e malepe ai foi matonu ainga o le afi nau nei ia fa nau i le soifua lo matu ai mai se la pe a fai o la ia se insurance ia po oni aseta fo se tele a nisi o ngali ima mato ina matu nei na mua mai le ngalu mua le na sau la fe se lau limas fulu fa solo mai vai te milena o tango fie fale o te mine o fale na Ponsonby B Grey Lynn Kingsland o mea sa tumu ai o tātou tangata Williamson Ave o le fa solo to 9 Point Chev Waterview o lata i le Itasi Western Springs wa te tasi ma le 5 miliona te tasi ma le 8 miliona tala ioi tau mawhai papalangi ina ia whaatau mo tātou ese mai ai au le tōtele o nisi o mātua no mai le vaitauna e tai lua te tolu fale o mātua nei ai o le fui la wa avele tu la fono nei ma me seini fui e sisi ula ia le insua sione ta mama le fale ai ave tui ave ko ave tui ya a picarie vole le ya afasino bukua mara o kuma la vai kala le e fa singi un kuie ila so lo te ofori a o to ia lo to wang le ang mo tu le ntu le lofa na vai la ia tenho so Soretta Felice ele tulanga le na mai nima po new anga ia proclame yo fa pe fo ina ia malo matu mautu e lango atu e lemba faila e lango ai tele alu e faila palota tik lava no you don't accept the law ta ua na le mea ina e mawhai ona so loia ma wha leo ngā ina le nei tula fono ia matua i soli pala i vai ai atu i fafo ma le wha malama ia ona wha le lea lole i tua au o le pā Yerusalema ma ia lata mai le lea au ma le moana sau e lele i ai o le upusa o le upu le da whaatalo fatu i le fionga Yasua sunga Yasua tangaloa nua stasi fo i o tamali i o le atunu mahalo le atunu o le aunga whapae sa veba whamasino o le whamasino whanua mswafa le vesi e ne tātou i le tele o mea lo tula i mai
Ea, mapili nei e tolu lo tau whaafi. Ina ua au whaatala no ina sua i le loa Christchurch ina yaso e lua o tuna i atu. O le tali e le sunga i asua e nate le langolango ina fo i e tu la fono. Sfulu tau sanga o vea o ia ma whaamasino o le whaamasinonga whanua msuafa nate i loa le leile o ngahonga me o le ao o iai. Pe a whai e pasia le tu la fono. Talo sia. O le a pasi i whaatopetope nei le tu la fono le nei. Ona o le matua hita whaamoe na o tula e pa. Lea la mana oiloa. Ia au alawa nei to e kea i sisi mea. Ti ngā na vatu fautuanga. Ti ngā na vatu le tu o lalo. O le si u leo le alofa. Ina ia tau mawhai. E toi tu mai i tua nei pili. Ai le mawhai lava. Le mawhai lava. E mana o lava le toi ida. E whailo na loto. Ai whaatutua nai. Ia. Le langona o tangata. Wai aso na sei mawai atu nei. Nā na whaafonga le atu nu. Ioe. Na tā ai ei whala o le malo. Ioe. Mana i pēwhele tala na. Na tā ai ei whala o le malo. Ma toi ave loa e whaile teu teunga. Leo ave ese i loa le montanga lea. Ai. Ai a te tau uma lava i la tau o sui. Fia tau wā. E a vea o ni whaipule o le paramene. I te tono le mota. Lua. Ave ese ma le pule e whaito o tasi na tuu i lunga o le ulu o le komisina o whainga palota. Na te whiriwhiri ai o ai e anga waa, a o ai e le anga waa, e pule o ia po ai e alu o se sui tau waa. Nā, la me ui ai. Toi wha i mai le whaamisinonga sa ili e le meo le ami o tonu. Ai le pule le komisina o whainga palota. Ioe, na o langa tangata me lai fai. Ioe, ai afsiri tono le mota, ai fe mai. E le ai se so tanga o te unga le na fai nei mali unga le whaamisinonga. Oi, a wha fiti e fai le mea. Ma tali mai ioe sa o wa paela le wa ai le malo. Upsa sa o puna leo te watu nei. E di ai se fefe ta watu le mea mi o tonu. A lea lawe wha fiti e tau mai ua ela le ai ale malo ma na sila le te wina le tulafono ai no feo so ye lola e le to fai le tulafono e le mo fai no e to se vali ese mai lau pati e se vali ese loa e alu to fai lo fai nga palota like titi lo i tu malo a e to fo mai le mauta e te tau e fo mai o se te ngata i lalo se pati ele me foi na sa ututo tas lava fena foi na me fa valeva pena ya e to vevesi fo inisi finonga awa ele ya te tau le sui fia tau va e sauai e tuto tas ele se pati e tuai ai a fai e pasia ni tu la fono o i lava le malo o tu le nava i tau e mana o mia se palota ina ia pasia pe a fai e vavala lata ia fai numero fai pule o le tu o le malo ma le tu e anga ia o lona winga lai ta o tele sui fai pule na to o lua pe a fai e tu te to tas awa a avele la tu lango le tu e anga ia malo le pili na a lo le na foi a se e loa e fai lana fai unga nga mai lona tu to tas e se e i e lango le tu anga malo fo ila ia leo le tu le na a fiar fo i le tu le malo lo na mi se tasi pe lua fa ato e su i le mota tu sai a sili le malo le lua o lana lava feeling al na salot ai o se foi o se tu la fono fa pena e tapu ai le fenga solo ai ma le colosio le foloa o talton ele o se mea mi o tonu fo i le na mea i lo taltonunga le na asa ma fau lava fa pea pole vai aso le nei pole vai aso fau langa le fa to e fo i mai kala stete ma ni so nga lu nga sa nga yelo e fai e se pole kala me fa pitola
e whaafetai ai le sao tui lepa. Ele ngata, ngata na fo iatu mani o na whaelonga, na ngalui le malo, se o ina avea ma whipuri o lona i tu malo, se o ina avea ma minsta o le malo, se o ina avea ma pale mi o le malo. E whaafetai ai i le avanoa sa ia taitai ai lo tātou tunu. Whaafetai ai ngā ruenga le lei sa ia whaia. A o tūlai mai le tofi. I lau mai tau, e taitu tusa fo ima mai tau o nisi tangata. O te iloa lava. O le lotu tele la i eili toina. Ai ua amata o na oso fai o ia mai tuli manu ma angeli ese lava e le ngata i tono le mauta ia e whapena fo i tono le atuduu ia maisi mai fafu ai tolo pulo ma mamoli le nganga whaftai i le toina ioe i nei teimi e tele sa tau tuai o le mea leo o mai tau ida nei foi auto sisilatu atonu e lea ele popole tele tu le epa ile tula i o lauli atonu ele pole tele ile tula i o famuina le atinu u infong manisi fai pule e tutula o le ala foi lalna o le fai o le tula fono le o fa tula mai nei ele mo foi onto savali ese le ala o matua tau lo mafangu i o isi to tele ia e le langona o la tu leo o suyo le HRPP o le no nofo ma fa tau i lava ala o la tu loa o la tu fu e sava vali le si tu la o le bafai de no minoi mo le si fitu masina a o le mea o sili o na tata vale ile ila o le mai tau ta ilo i sau mai tau io le fatu o le toina o le tu la i o se sui pa le mia io o le tu la i ese o fia me e ma mafa la le mea lea ma mafa i lona mafa fa walanga o le pale mia ma le sui pa le mia e te taunu tutu fa penei ma loka fa penei si mai na matala lo no tanga ia e le whaingofi a tonu sao no me alto ina a o te loe matua ma mafa i ona tau au e tangola o fatu time fatu stusa te mine ia Jacinta Ardern ma Winston Peters o le toi ina matua o le Malta ma o ia fo i o le sui palemia se va ainga le lei pe atu lai ese lo Winston Peters ai tia ai na o le palemia tala voule i ona tilo lola ia lea o isi whainga ma lo mai fafo atu o le lalolangi o se mea matanga ma ua wha masi si ai ia le malo taula na toe tilo ma toe sila toa le mea lea o whainga ia ana tula inisi wai pule pa atonu ele pole tele iai le mafofau e tula i lo se pou o se pou tu toa o le maftanga lea nei lo le ina e onga mea le atu mai ia te au ia ua matua i ono mea maalanga te tau le tula i me foi o se foi pule se pale mia ta mai tai o le tatu tunu langa o le tatu tunu e lolo uma le ngafa lolo uma ma le amatanga o le afuanga o mea tutupu o le tamaitai o tamaitai lena na whanua salamasina oka le to tele pe au nei na whalau ia tamaitai na tupunga ai le ngafa maua lunga o Samoa ia mai le ngata fwila lena e mo yo fia mele o se swafa tau tama ainga alanga o le alo le mataafa
e mawhai fo i o na wha hui aile ula male suafa ta malii o le tama ainga. O le mataafa. Ia no whapena. A ubalola o whabalo ma o whaftai i ngā ruenga le lei. Ma le to mai sa whafoe ai ia Samoa i teimi whaingata ele fionga i le ripanmia ia tui. Ia, ona whapena lola ia leo na tau runga stala whapea. A fio mai e le maota ma mapu mai. Malolo mai ua matua lo soifua. Ioe, o le malolo manu malo le teimi le nei a o le lei le to fama lau whautanga. A o le i a fea foi oe ini ngase. Fio mai e. Whasau sa o lou maota lea. O lou na fua vai lo foi lea. Ioe. O le malo lo manu malo. I lo utal tanunga le na. O le whaftai a toa nā le tudu. Ia mai nisi e. Tofi mai nisi te tai le lei. Ia. Tofi mai nisi te tai le lei e. E toi fau. Le fala o Samoa ma le safo lau o Samoa. Ia. O le whaftai le na ele. I le toi ina. Ia ma lo uata le tanunga le na. Come and enjoy retirement. Ia fia i o tau sanga ma ale o le matua o lo soifua. Ma e tangai ma silsila I me le leisa e whai e Samoa. E pati I au whaiva. Nā le teimi le nei, e mā neia. Le malolo manu malo sa loto le loto ma le fia. Ma tāpua ia ma whaaftei e Samoa. Ia, nai lo o le tula I mai. Sisi tūlanga. Ono po lou se ngase. Ia tātou te le ilo mena. Ia manisi tūlanga. Ina ia. Aua nei whaalenga ina. Lau nofo inga ma lau paia inga muli. Mo tele teimi sa e whaole ai le tofi alo I tū malo. Ia le lava e whaoa au lava. Ia walanga ngā fo I whina ngalo o lou I tū malo. Ma sui tau wā o lou I tū malo. Ia. Na o e tila fia ma le atua ma tangata nanga o le whaalongo ma whaafonga sila I mea uma. Ai o la ule nā pi tau le mau. Ma so ua nganga whaaloalo e whaaftai a ila u fionga. Iwe. Ia. A o maualo soifua ma lo malas. O lo momoli mai ia lo whaanga o le fionga ia patele. A paulo tau pa u. Ila u fionga le ripanmia. Ta foi le tu ala lo mai o na talo atu mo oe e mo so fidangalo ma o foi ia le tulanga no fo le leo le tanto tu no lo talo mo pe patele mo oe ma fultua ia Gillian ia fa pe foi le no falo male ai ngali a malo kale stete okay le au le leo kala stete sule ele ngata o le bata ngofi o le talo le tau. Pe o tahalu se mea mamau se atunu mamau. Le malu au le leo sa mo lo alala papa au kale stete. Io. E lau mata fia. Tau safia. E loto alo lofa. E lima foa. E a au mafola. Tau whakwa, se le o le akungu a kasi le kau ke iai. O la fo e maua kupe I rungai. La fo e maua kupe rungai. Iau ki laki. E mai as we tupe, parents missed, but I only wish they're still around so that I can look after them till death. I'd rather die first than ending my parents' lives. That is the greatest dangerous scenario and the can of worms that will be opened up if this legislation is passed.
end of life choice is a dangerous piece of law. Lela, ele ngata mo I tātou o tangata Samoa mo tangata le Pasifika. Ai ole a tuo I neisi ala I le vā o tātou mo tātou matua. Talo fai. Ole a fiu nei e whai atu le to ina malum tua pia pasil tu la tātou o vai fo ba. Ala me ua musu, ua fefe le to ina malum tua. E o le fo mai. Ni o kako. Na watu nei le tai au a to atu a vidi me fo mai. E o atu to a mai o toso mai tua e a fo e whaatalitali o to e saulinga. I've seen atu le fo mai e me fo mai. Oh. Na sa uaia fai mai e tui na ia. A lele I lopo, lale mele na fai. O ile na tui el to ina, au le tui el lomu ka fifi. Ia, le na, alofa na yo tanto matua. Ia, tanto palota ina ia aua, nei, pasia lea tu la fono, o se tu la fono e le manuia. Fe mai to lei. No. O le tu la fono le na ki Apollo. Ai le o le fina ngalo le tua. O te fautuina o tau uma to tick the box no. Mana ia tele. E se teimi, ona te tala leo le tātou leina. Ia, awa fo I le fina ngalo le tele o le tano. Ai, e na ia tātou whasilanga nei o tau mai. Tua, o lo maua pea, ia le tātou tusi o le vau filifili, o le tusi na tu fantasia e nisi o aloma, o tamali ima whale o polu o le tātou porkalami o le au malu, manongi o le lolo, ia ma le vau filifili. Ia, limas fultala le tusi, o tu lata fo le kirisi masi, ia, e mwhai ei o na e whai mea lofa, I sa uo, ia po o sau tamā, po o hai lava, stangata whato amatai, ia e momoli I le nā tusi. Limas fultana. Ai le mau atula I a te au I le so, na le vai o le ole mau aku I a kia. Ngei, ai o le tusi whato a maua I le tā o le iwa, I le tā au le asonga fua, pe a tala le tātou ofisa, ia na e malanga mai lea, e matu sau tusi. Ia, e le tui tau whailo, o le vai o le ola, o le vai, o le mea lofa, wha le nā tura, a le atua. Maia, ina ia mwhai ona whasoaswane, wha le leia, ngā le yoinga le fatu, le leitele mo le sela, ia, wha pena fōi ona toi wha leia I fatu ngao, ia e maise lava fōi, le mea lea o le ngase o le mai ate, tuo, ta ua fufutele o ia totonga lantou te whaia le vai maina, o ta mai tono le tino. Au ngā fōi mo le diabetes ia po le mai suka leo o tele nā whiai tāntou. E mafua o mea ai, I o mea ai mo mea inu. O le vai o le ora, e au ngā mo oe pe a whai fōi. O lo maua I ngase o le ngungu, ti ngā o so onga o pona iwi. Tuli au ngā tua, ia, me umana o so tango pona iwi, mi tu lima, ai sau vai o le ora. E mana ilo tango e tex ia sa vea e le lua fitu iwa wha fitu iwa lua fitu to e wha fonga o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu to e la kasi o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu atalo fatu le tina whauta ma le uso ia fili ama telenga fo ia au pa au mose sa vea na siu tau a inga I nā Glen Innes, le tina I a Pele I nā I Paddington, lolo sa I Fuamunuia, le fionga le swafa I a le malu Nansen, ma siu faltua I nā I te motu, ia e se faltua fine I a teleofa ma antelea ma utu uma I te motu fatalo fatu tanto por Kalambe, ia ma fa malo fo le on sa I tiute ma faiva o le nei aso. Talo fo le telenga ia faiumu, a tautalanga ia whaiomu ma le tamaita ia Julie ia masulantu ainga te motu malole soifu mria tai le hanga leo le tuolo ma o tala lo mo foi
ia le soifua lau le nei. O lave whaamau Felice. Alo o mafuta mai nai Glen Eden. Alo soifua mamria. O taulima malo. O Flying Star taupau. Talo whafutulele. Sunga taupau whafutulele. Ia, male whatua. Pena fo i lau whionga al saoli. Tuala ata wā. Tino taupau, mal whatua ea peka. Tamo. Tino Junior. Ia, ma le ai ngāli. Ia, me se fo i le sunga ea. Sala, malo i lau whionga sala. Ia, ma malu fo i lau tau ainga. Talo whatu i lau whionga i le matua whaiva. Tulo wena Mareko. Ia mana ngā ruenga fo i lau whionga iai i le whaifuino langi tau o Samoa. Ia, ma malu fo i lau whanlua ai maise le tapo inga a lau whionga le mea i taua whanauti Stella. Ia ma le tapo ai mai a le tina ia me tita. Olo alofa mai le whionga ia patele Father Paulo Taupau. Filo i i mai le lo i kalais tete mo oe le tina. O ai ilo tongisia Filimaya. Talo fai whawea maloli le soifo mria. Talo whantu tātou por kalambe ia. Oe o alo sa lesa to mlatai vai pule. Wa sole nei ia o lo ofitia i fo i lo tātou o tunu ua meselo e mtanga ruenga o whamsinonga ma le vasenga o whamsino. Whamsinonga maulunga, whamsinonga o solinga tu la fono whaitu malo. Whamsinonga o ainga, whamsinonga o leo televou, whamsinonga whanua mswafa. Ona o le tuua ai o le malo. Ea se tasi foi o whamsino sinia. Le whionga ia vai pule vai mua va ai. Te leo tausanga o veo se loia. Ia whapena foi ona a vea o se whamasino mo le tele o tausanga o mawai. Ia a oni tala whanono foi ona o le tūlanga o le au ina mai. O le tātou whamasino sili fau lea whaato a taunu u Samoa. Lele i ato se lua masina talu o na whaatautō ma whaamamalu lona tofinga i lea o le malo. Ia o le foi ua ngase i le whatu. Ia ma wha talise mai loa i New Zealand i se malanga whaatoa valele. Ta pena le tātou malo. Ia ma le tātou whamasino a sili fo i malolo man malo. Le whionga i le sa o le nei a inga i le pātu. Ia o le mea fo i le nai tas. Ia o e. Sa talise fo i le whane mai. Ia ono le tūlanga o le onghong o le ngase. O le ua maua i nei. Mai ana i se pese le stato foi mai se ili stato wa vanoa. Ile afionga ya mulianga tele shusing ya fa perfo ile na to se i ro fatino ile so. Malol tato tunu lunga le Facebook page sunga to filau tit Stanley Balozo pele fo papa Pentito Mika malol se fua.
ua whaaleo atu le nganga whaawetai o le aloa li ima le whale ta amale o le tīmana i le atunu o i le atoa i o le lua se fulu tausanga o lana tautua e ala le i le whaatau o sau ta amale ma e anga vaa i le seitele e te manu maloa i le se fulu awheta la whaatau sau ta amale ma maua i lau mea lo patupe e tasi le awheta la to e alu ai malo suafa i le seitele e te manu maloa i le se fulu awheta la e iai ai inga whaapitoa asi mai le lua se fulu anu Atkinson Avenue o Tahu o le telefoni lua fitu ono i vaiva tīmana o le tali o le ioe. Ora fa fonga le tautua mo si fonga Samoa le radio Samoa suli mai tolu a moya o kilani sa vea maletano ava ile nei fo ia stona e ale o liva ngufo mai te visa ma fea lo fandi lungo le lenga ia fea lo fandi sa no ia fela was va na una o le vena e fa tali ba ia ia sa ka kele la vela o fionga sa vea maloka kwa ngutano ava ia skonga iuma tai ai fa kaila va mo le ava se va kwa ia fa manguanga ia mo aso fa naule ole awali inge ole masanga o Alfred ma Isaac mai le vili ia male manga fa ia masa foku foi ia Alfred ma Isaac ia manguia le lua kausanga ia akulo la vale ia lo ska ile lo kinga ia lo faanga eva kia nui si fa la fili male a warehouse fa pea ia tuitui va tuitui a pete male a inga dola au merkifi fa pea au red mai isa vai isa foku ia fa pea fo ia o ainga umange ngusila sila lo faanga selfani le lungole o telefoni ia lo fkele kwa sa vea Isaac ia alo fkele mo o masanga fa fkele lava sa vea mo lava ngoa ia malo fa tai ia fa fil system o leo to libo minute ile tolu il fa be boy tali tu la tolu yo de bolos of so tinga but fionga mo yang tele shu singa ya wa fo ile tu langa le fa ti no ile la tu se is full wa fita la ile so ya ele nga tu ile ya ole a mo fa longa na ole fa longa bo mo pe lima fe ole fa longa tolu lua mo le tas yo ole tulanga na mo ile vanga le mai bel poni fatalo fatu ya tu umal na o lo o mafuta mai melponi maliele io o tu le vai i melponi na ole vitonu ule o kalaistete le o tu ya ile vai le so ya matua o wofo ile vavele alwe le awinua allo kalaistete. Well done, and thank you so much for your hospitality in the last couple of days while I was down there. After Tililo to late, ya alenala o tu le vai le me maolea. E wang yeti maru o plenum ya fa pena fo I le loi in the cargo Dunedin. All pe tali tu na Love Kelsey Sefotili le yo atu ya le vai atu le vai le olo le nai los fultala se ya umbalele ya le tato lockdown there pe olo level 1 ya ai Wellington tapena fa le mai ole afsota ya tu ile sunga le ri fa salau ya tu fue ya ona fa penale ona fa senga se aso mo auto I Wellington Porirua no fangana ya le longo puiri I level tato to ile no fanga le a fa botu yai le vai o le ola a mole so a malulu atu ona sato e sea ua matua poloka atu rava ma ua le moa ise vai ile nei vai asu aya nga iane la ina auto uma I Otara a la vea tovi o fatalo fatu le ufionga le sao ya moa tu la vai le ulinei au nisi la e la taade le fionga I le saoli I tuala tawa taupa u tino o le numero sfulma le tolu Lappington Road sfulma le tolu Lappington Road I na Otara na ua ke le ko kiliva ma le oka mo le town nei mo I latou I Glendon Manurewa Takanini Papakura Hamiltone e anga ia de la auto le numero Lewis fulma le lua Templeton Place I Manurewa Glendon Manurewa Lewis from Malua
Templeton Place I Glendon Monroe now ye lo so ya yo see of a pelto fine ni de Maria ya maleta mai tai o Mareta Sawanga ya wa se vai e lata ane ya te oi alo mo la tolo tau li le fala talo fa alo fa tele tu mo to I mo fo le alo tutele mo le on sai I di fingo fiele le kango ge mio tatau ya ele sia sono procure no for ya to sell pe asa era o kau ai ma mai runga ya me fa kau ku ma o era pe ei Simone Taulia malo se fomria o manu to I loa teo alo Mareta Sawanga ta lo falava malole so I fomria faftai moe famwina ta lo fa malole so I fomria ya te omele ainga o moana ta tuitino le ai le io o atu le vai ina Sydney not yet Meki Sambi alo tu malo fo ile fa futa mal tanto proclame I le so fatalo fatu I le vainga leo te lenga le vapolo palemia ya fa perfo I le fionga ya tuiloma manu saboa malo se fua ya fa perfo I te lenga ya fao ya fa perfo I le uso ya tongia ale feio vai suai ya na o to ilo le leia siampini le na ole mele super fit ile manu sa mo le telo to sango vai le ngato ile te to fitu ya eva pena fo ile se fulu malima ona wa faso atu te lenga ya la verto vio ole o atu lau ya la te lenga la verto vio la o atu lau vai se tembi ole uli nei ya manava ya ngarwenga aftaile mafuta mai ile tanto proclame mai na tru o tara ya ese taimi ole so ole atatu tele no atuai ile sunga lauli al mani toa le o te polota I vao Schmidt ile mata utio me yolo tutupu mai Samoa fai yansi serious killing dangerous ole mele ya le sa ole fe mai Kim Wing vai la vere ave ni vai ole ola mo ngai fa masin sa le la tatu wo vai foi sa ilista tu wo no le fio ngambuli nga tele shu sing mo na tu fu ia fa mo I le so e tu sai malala tu se I te manu malo I se vai ngol se fulu afeta la o foi ile na fa mianga le so Please call me my friend. Please call me. Please call me. Star 126 star. Please call me. Baby, please call me. So you come over, please call me. Vete pea, o este no le sirve.
sao viru a le kau tua fai te a se awa le fa alu wa pa le a kau ko fa ala de la fa o ma pe ke bili ma ila umela e a fe au please ko vi e fa o ma a umalo no i tua ku la se ko ma fa o ma o ka se ki dia o ka se ma ma na ku o la ki uso ese fu ma please call me all up please call me star 126 star please call me all up baby please call me so you come boy fiki please call me te pea o esta no la se
O le whaasilasilanga le nei o le COVID-19, o le New Zealand COVID Tracer App o se awala le leite le vawe whaatino a inga luenga e te e atu i le whaamai. E ta awal whaamau mau au whewa inga i le vaitaimi o tu uanga o aonga. Pea e whialua i solo, whailau pito la au. Whaonga le app I so se mea e te alu I ai. Au tasi e te atu I le COVID-19. sa tele fa o so songa ai sa e le tu o lo tu o le besele nei mo oe
Ta o manatu fa maualunga ilo ua tamai ma mea uma sa o fai ai ua pesi mai ua malosi mai o nei tinga ua ule mawhai ia fai mai alofa mai ua le mawhai se moi ma se ai se lau pele se itali mai ma se fai mai o salamo foi mai o la ua mi o so na fai ilo ufia tamahavi malo ufia alu alu solo ai o te lei manatu e mawhaina e tia iau ele e watu ilo fatu ia fai mai alofa mai ua le mawhai se moi ma se ai se lau pele se itali mai ma se fai mai o salamo foi mai ia fai mai alofa mai ua le mawhai se moi ma se ai se lau pele se itali mai ma se fai mai o salamo foi mai O te tatalo i le atua. E avatu le loto whaamangalo ia te oe. A oau, o te ofo ina atu lo malosi, ma lo uola mo oe. Wana o oe lava. Toi fo i my baby. Tau tu a mo oil si Toi fo i mai. o sa mo radio sa mo so ni be tonu a mo i o ki la ni man fa mo boy lo man via oe ile dei fo i vaenga ole aso a talo fatu le uso ya misa to o ya male tosi ya ili na ile pitonu o Avondale ya fa pe fo i ya le uso ya Nathanielu ya male faletua ya matatofu ya ma sola o fo ya inga i Avondale Meliora Place alol se fu mria fa mo ya olo o mria a fenga i fo i male level 2 le lockdown o le fa ba i o covid talo fatu tina ya Luisa afuie mai le lo o fe le Melbourne ya fa pe fo i ma vanga sa fai my Christ Church o Ana Fenica yoe o lo maua ia le vai i le na ina i le suma tolu Lappington i le fionga i Tuala talo fatu le tatou nuu i Avondale talinga i tupa i whanunga ia fa pe fo i le uso e lata i moenga ia le ngata i lea ia o tau umalava toa ma le mamalu o le tatou mafutanga ia whamuri atu le tatou pole kalame mwhafta i tofo i le mafuta mai i le nei vaenga o le tautua le sifongo sa mosa vema le tano ava i le so me le poni ele i o tuale vai i atu tau whaamalu o tuai a Luisa Fue le ai ele i alu atu le vai i na
I Melpodi. Ayo Apple. Yeah. E luas fultala le tau ole whangvai. Marie Maretta, talofatu Elevisio Samoa. O alofa anga malona granddaughter. Shiloh Rosemary Fungavaka. O nei atoa I lona luas fulma le tasi to sanga. O ana born celebrate I Ponsonby Club and Restaurant. Ya, na whātu muria le numera whātangaida. Ya, lelei. O bai whapirianga mai lau ta ma lau grandmother ya Emeline. Mai keep the commandments, for there is safety and peace. Alofa te lea tu o Waitele Talu, Elvis of Samoa. Luai pou unas toilolo, malo se fumaria, malo fo se lau o alofa, Anne, ya fa pe fo I Vito Vai Filimoni. Malo le se fumaria. O ai, T.H. Stanley. Bentito Mika, alo se fu te le apele, malo lava, Epifania Touli, ya fa malo to fo I le nei vaenga o le tutua. And Wilson, yay. Malo lava, se fumaria fa tai. Le fatoa bai le fatoa bai ia le se ia le ale tanto fa le ta vale le Henderson Cars ma onisi la ne o leu au mai ne mulianga tele su sing mal tama ta yo ana ia swafo ila to wo family ina sei o le se fulu wafeta la ia mon vaina ese o le so ila to la ne na lautongia I le ta ilu se lauta la o le tama ta I samo o tolini poi o le isi na mo le lu se lauta la Pauli Asi o leisi na moa leisi lua se lauta la o Mrs. Shing ia maleta maitai o Sofia e lua se lauta la malesi lua se lauta la mele fuli vai o pini ngā tonga I ngā nei ona se e mai lea I le se ino le manmaloa e lima se lauta la e lua fa ilonga tai lima se lauta la man malo mo muail tamata io Andrea Samoa Manupule Manupule o leisi lima se lauta la lo fa longa nalu le ri Steve Finau ona se mai lea I le manu malo le se I le tasi le afeta la ban malo I le li tonga e swafa ia lau fafa sului ia le na lau fafa sului o tonga o le whailonga lua se lauta la o I lua awhita la na seina ma manu malo ai le te maitai o Ane Sani ia ma le whailonga muri loa e tāwalunga iai le sei ia ma o le whailonga fo le na e siri ona te le ua manu malo ai I le lima awhita la le li itonga e swafa ia kawa oku asi Kava oku asi. Ia na mana ia tau mawhainga fo ia le fionga ia Henderson Cars ia po le fionga fo ia murianga tele. O Lei Chan a hau la wano vai malo sa vel tu le tunu le nei aso le fatu mato nei Mildura I Auseta Lia Cardina Polo also from Ria. He had to know what to name Marie. Lena. So it was to Marie. Feel it was all like Marie kind of disappeared. Lea Marietta Topa U Osa. Malusi Fua, Lofon Severa. Alofatu Mo Nayo Ainga U Malava. Topa U Petelo family. Metita family. Tina matua ia metita ia fa perfoi ia le fionga ia patele Paulo taupa ui Christchurch ia fa pena foi ona no fatu I matu uma o Marie taupa u mai Melbourne Australia alo se foi patele le fionga father at
Paulo Taupau I kala state whaftai le whalalo maulunga le asa nafi ia oi ele tangata wa manatu mai ai ia pe lo whai atu ele o ia te au li manuia ia manuia uma e tō mai le langi anga le leile atua I le whionga pātele mboso finangalo ia ma safa out I le uto a le whaimea I le tō whapa ia ala o whionga ma le kale si fōua e se atu ne iai e tau tuai ia o tātou tangata ma le atua se tu manu me le poni Australia nei o manuia me uma like the lake le lipoki da wale mo me fuska ko lipoki mo le fionga ia ile li pulo le tātou le tio le si fongo Samoa mo nei matao the voice of Samoa for today and tomorrow ia for you mo ia o pisi le to ina I se sao ninga no tu o fenga ia ala tātou mo tale pesele taimo le langi laisa popi le au pepe alo se fumuia o tusi pepa tunu mofono po talo fatu fumuia tu fo inga wenga o le nei aso talo fatu le maftanga sasina ia malu sa male tuam sa tu puam malu tu faltolu ia olo o mori tu ia o monga leo tanto por clame ia bese fo I le fionga ia vangana tu sanieli I Nehemia male auto committee fa foi ia va pena fo ile maftanga sa laval ainga talo fatuai malo fo ile lango male songa I melele ia watina fo no upe afai tau no mai fainga malanga ia ma nisa I nga tupe wafa mo lo fatino I Samoa la tuvo su repesere talo fai go fiu su akule le pesele e lengo o so mai lo kofi ai se lengi ele ia le wala vale love you honey
case I forget to celebrate this. Celebrate the impossible for making it possible. To celebrate this with you, I celebrate each day. Celebrating like the beautiful jungle. I'm cool like a gang of penguins with happy feet. Celebrate my girl graduating from accounting. I celebrate her for everything she done for me. I've lost counting. I celebrated beauty like I'm the luckiest. Even Lady Luck got nothing on her every action, honey. Tonight I celebrate my love for you in an island celebration of Thanksgiving. So thank you, honey. Love 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 you, honey. Honey, yeah. I love you, honey. Love you, honey. I love you, honey. Love you, honey. Honey, yeah. Love you, honey. Love
Le se ufoga bata go fia le taba itai la le lei Emmy Fruen. Te tala maia lo fatu ma le ato pona pona e le nei au auli a matango fio le aso tona i ina ua afa tolu lava le tu lai tolu. Toi fatalo fatu le tato tunu umlau fa funga anga le nei aso fa moe o manuia fa songa le tunu o le a lava malana o te tofi i ai. Ia, a le ua to ia fo i le tātou lau i le so, ua anga le leile atua ma maua le avanoa. E toi wha so ai ma le sunga le lauri e le mari atoa. Ia po le fionga fo i le tofi, o le whipule o le itu malonga anga i fumaunga numera tolu. Ina ua toi a ngai lo na sa ma momoli mai lo na itu malo. Mai atua i le whaatautonga, i le vaiaso o tuna i atu. Ia ma le mau tele la isi mau ngasu na saso o mai ai. Ia a le me sili o na tāua o le toa fi malie i lau fionga le tofi. Fatalo fatu mo le nganga whaalwalo, tapa sa ipu i lau sunga le lauli. Ia po lau fionga fo i le li whaipule ma le tofi o le itu malo nganga i fo maunga numero. Fio mai le monta nei, ta alofa lava ma loro sa i fo manria. Ia o te fatalo fatu i lau to fasa bea, ea po lau to fa fo i le rio le tu, patalo fatu fo i fa fonga anga si o tātua tunu i nei vae ngō le tai au na linga lua, sa mo i o na tulanga, Falupe, me se fo i o na madu masani, mai lava i o nao, ke i o mei, tau whainga luenga pa i ale tua, fa fonga si o tātua tunu e, o lo lalampapa o i tawhai fia o New Zealand, me se fo i le, ke lava le lange mo melta fatal tanoanga. Ma lo lava le soi fomuia, svea? Ma lo foi le lange ma lo le folau, ia ma le toa fi mali e foi o lau fautanga. Talu mai ia na e toi foi le mauta. Fa ma lo i lo fionga, i lo toa fi mali e le taimi o le tautonga. Sa o i loa sa iele nganga pa ia sa musuia oe e ui no wawa i atu wa lulu wau fo i leo to i titi tupu pase bea muse bea tonu le mauta ai i lo una nganga whaftai sa e maua le on sai sa e maua le lo tele ma le nganga wha maulalo e wha alo alo maava tele le mauta ia whaftai sa vea e fa pea e tere lo mai rulu ia e sila fia e le uso ta uso i oe ma fan vai ane ne fa fonga mai ele tunu o vai tau nei o leo langa e tofo i nai le fa tua ia e mai se lava o taimi fa bene i se o le sila mai mo le lalo langi atoa le se vai ngol ke lope ele i lo al mele na fai ia e mo mona moli le nga fa sai no tapo ina shota to tunu o tau lo manga fo yo le alo ia male mawalungo le to fingali tu malo ia no to fo ia ton ia panga fo ide lo tau no wat ia whatever fo ina tu mai skula ti le wala e fa penar so i fonga le tato te ia e sala ngona le to atai no te tau fi ele ma fai esesi na suia se me amoni o lo lotto ia le nei wa to le la savali to su tau sanga o fai mo pea i lo ngolea o lo waila lo mo yo passport ia ma me uma ia e wo manatu le aso ia a waia le avea le ele olo ai pude de lotto tau lava me no manatu ai ia fatino pea o le nganga lava o le ngono o ve le stalaia utono le palanga mai o matai o le tunu ia o le ngole na ia o lo manino matal vai men fai muri ia o manatu e a wea tu ia pulanga o miele taimi ma fele le matau au na vale ia to terialo ia mai lango lewo o watu malvanga fa fai ia o manatu e o le to savadi na wa ia o manatu le ele le lawa manual fa muri ati nganga na sala vai pele on sai au meia i tau nui lalo le wati le na todu lava o lo ufo ina te talo atu le naso ina ne i toe eu a o ele o fa pela utala
O ilu mo le fonga fitalai mo te tonu le mauta o lea lava ene ma fiti pute tangata nei. Ia e ui o lea whaafitai lava papale lau fio. O le memo mua tā tele i se e le tā tala noa ngā lo ia. Awale o le mea whaasamsama noa le mea nei ka te wheware alanga le whaasamsama noa ina. No lai tapu e malu lungo i televisio lo o whaafonga ma sila i e idea tunu. Tā tele o tala noa lai lalo se vi po se esi po le. O lea e alo ia a o whaafonga. O le risi mea sili no o whaafitai lo i tu malo. Yo tātu ainga. Wa atu sa mali tom sa tu puama malu fal tolu. Pionga fo i li sao, ma nama plo te vau ma. Ia pe foi le matua ia le asi matonga i u. Ilo lato lava papale. Io lava papale le lato to fa. O le mlesi vanga lo na lua la o le te fia tau ma mamuli atu. A lo faanga ma mo onga le lei mo le fionga ia patele. A polo a filo ili a taupa u. O ia va aia le e kalesia ma le community atoa i Christchurch. Ia whapena fo i lo mamuli mai o na whaamlianga i lau fionga ma le pati. E le ngata i lea o le sunga ia sua nua tangaloa o le sa vea ma whaamasino si nia o whanua mswafa i le se furu tausanga o tuana i atu lea ua malolo manu malo mai i kalai estete. Ma le toa tele o ainga ma i la tau te manatua oe ma lau fionga i le teimio a onga. Ioi, sa whai ele tau mawhitanga ma la tu wanga le leifo i a teau. I lo ua si atu e so soani fo i lo latu le tio ia mai si fo i vaenga o pisinisi ma tina e mo le numanai. Tātala noa la au le ale tu ainga tape nanga lea wai nei le fast whaatuatua i le atua o Samoa Waters. Mo le whainga panota ma le anga e o tuluma tu sa lava po atu ainga tau ainga maa lai whai mai i lau fionga ma le ale tu ainga tapenanga wa e sauni ne iai ma lo whai le timi ne. Ia, whaftai sa bea. O le aso le nei o le aso fono le nei il vaenga whao whai. Mai e talu mai lava o na tala alo ia mwhaatur vaenga whao whai. E fono i asto na i u malava. E o mai sui mai savai sui mai upolu o e ua mai o na lista leina alo ia mala tofto atau no mai. O le aso lali nei, ia o le aso le nei ua tūlalata nei to e vai aso ma le afa. Ia ona whaatino lo leo le lista alo ia alwhainga pālota le ia oktopa. E si fia amata nei le aso sutolu. O ke topa le lista leina o sui si whangata le aso lusu wha. Lusu tolu lusu wha. E lista lalo ia o mai sa vai mau polu isi utau wa uma. O le la ua mai au na tā pena le onos furulima sui le ua iai o le vanga whao whai. Onos furulima sui alo ia. O nei sui uma e a fi ai tu tonu le limas furu ono foa alo ia o le palemene. Ia mai o le nganga na e nongo nei le nganga whaaftai tele lango a siu tātou atunu. Wa pe lavo upu ma tala na fai mo moi taulu manga o le tapenanga o le whamoe moere nei. Ia, e leise si e so na si iso na waa e le ifesiri le atunu. Madira. O ai fo e filifilia, o ai e o mai. Ia, saunia e le atua la wa. E le la ua toe lua vai aso o le whamoe moe. Ia, a le ua matua o wa atu sui na mana o e tapena. Wai, ia te au malo tele tununga e le mana o mia le to tele. Madira. Ele o se lau o se lua se lau ni no fo al parmene. E na le lima sfuruano fo e sue. Ma le au va fo na sue. E ala lava o na taito lua sui le wa yel fa poponga le o vai fa ilumena na lo lima su. O lo ia inicio i tu malo e mana mi ai le o to lua. O to tolu. Alfa mo lava i tapena. E tasi al sui mai le tu malo uma. Ai lo ia le nganga fa pena e o ma fa fa lava fa fa numela. Ya li. Ele ma fu ai na o fa pe e ai nei sui to fa oba. Al ta pena nga ia sabea wa mai o na ta pena tu langa uma.
na ua mai mo mai foi pengo fa talanga ua matan fa tal no atu o le tulanga I le filongia ma le tulanga I suita mai tai ia e maua to asfulu suita mai tai alo ia o tonu vang fa fai a pena foi suieli ia ma sui talabo ia ma sui matutua ia ma le au sina vo Nali. Polo ia le tūlanga ina ia maua uma ia age group SS. Ile nganga fo ile ia maua le au talavau e vai mama ia maua le au mātutua e tau ama. Ia ma le au fuasina lo loa e tūlanga le fau ma me whapena. Mai o se langona le nganga whangaitia ono le taupati me o si tātua tanu o neila le so. Ia sa te lea le mātou fono sa tā penai o nei o lo tā pena nei mātou te o mai sawa I le vai aso fau. Le stala umai ia le luas furu I tū malo sawa a matai. A mata mai le aso umalolo ta mai ti le aso sa. Aso ngafua le aso malo lo aso lua lo aso sutol. Ena mata lo lea o na le stala lo ia le luas furu sui a wai o le fast mai sala fai. Ya mai po le aso sulima suono ia ntoi mai lola ia le stala lo ia sui mo poru nei al ta penanga na sa ta penal komiti nga lue ina ia ona I fale tonu se pepa o li poti leo li poti formai al ta penanga langa o mele o ia ta penanga sa ver fainga palota e mulinga lo ta penga te adu de langi mele o fai o matua matautia le SS o ia inga ma me ese o lea tele foi na vava o tu lango o tau faingo tu la fono lava nei o fainga palota ia e pio le nganga whaftai ia ina ia lava ta pena me uma o voi lava rai na fainga ta ia wo lava yaso si I mai yaso mai le lua se lau ma le faaso I le tolu se lau ma le limaso ia tolu se la ia tolu a tausanga le montanga tolu tausanga le matai ia matu langa vo ia ia le langona o le whawhainga tā o na urufale I tūlanga e mai sea nei sui fau le tau pai atu whafo ai pio le nganga na o manatu o lava tā pena le sā o le tātou vaenga whawhai ma ua tā pena I ona tūlanga ua tala loa ia le stala I le aso sutolu o oktopa ia ona le stala loa ia lo leo si o sui tau ba lava Malo fafta ta ua tele le whanongolongo atu mbara silifia le tunu o le stepu malefa stepu a nga I ai ta penanga fafta I le oto la I lang tonu ia le ta penanga le na o le o whainei awa o le manu lau ti ma lau tō manifesto ma le te iala o o na whata oto ato le vaenga lea o le sa o le na ia e pei o le au vivi le ua mai ona ta pena sa vea. O le au vivi le ua ta pena e sui a wai mani e ono sulima. O le au ngā manongi le whaingofie. Ona o to tele nisio ta mali I e te tonu o le tato vang whau pai. Lata le to se furu isi sa se ei fo le mota. O e sa whai pule mo le mota. Ia nā koe te sile fia le tau whai atu. Olo iai foi masui olo iai teimile nei. Ai ono tūlanga whawhai pule. Ai ono tūlanga o tūla fono. Ia elen whai intu whatasia. Ai ole ele nganga e tasi olo o soalau pule. O a mei e tutupu le tunu. O le ale me lea u whapea, ele me lea ma ia tūla fono ma me whapena. O le au ngā manongi le whai. Mari. Io o le whamoe moe lava ia o le wa amata na tusi le whawhanua. Io e mai leo se whawhanua e tusi tota sia. E whesili le tō whāma le whautautanga pe whawhewhena whausa moa pe atu malor pati. E le whapea e o atu na o whaupunga ma wholafolanga ma mea. A whai e whaifuafuanga e whawhena whatupe. A whapea whaini suinga fau pe whawhena whaima marupuipuia. Ia o le tūlanga le nā mai o lo iai le teritonunga e mai alona le stala. Ia o na savalia umalola ia o le paia malamalu o fioanga o tūmalo umalava. Maria. E le ai se tūmalo e mātou te le ufale iai.
e mai to fa mal fa tanga o a fo I manaonga matungalunga ina ia mafai ona matua o a wo manino a wona I opo I sa pe o e faile mana o vaenga fa fai mala to wo fitfilia ele ai e te tauna oto le la wava mo ai fina ngalo mal to fa mal fa tanga I tu malo ia po ta oto fa tasi mele uta pena mai e fa pena fo ilo mato manatu atu ile tapo inga mamao mai sa mo lo lalam papa o ye tunu mamao o le ala fo le na fa mau popo atato support groups umale na wa mai an fatulang madi o le support group in New Zealand o support group I Australia o le support group I Amerika ia e ele taimi e fa iel to fa wa fo ini o tau langona ile pa ia malo sa mo lalam papa o ye tunu I fa ia po ani me o to mai tau mai e tau na faini swinga le lei mo tatu o tulu madi pa ta penanga na no ta pena ia ona fai lo le va o fi me pe yo ia upule tau nunga wala lata al finga palot ina fola lo le por kalame a fa fonga sa mo po le me la nga ia ile tau finga tatu pa nga fa fai malo ole vava I atu mala uma tau fo ina wa o la uli na mare toa atula ia ni se fai pule tula ese malo e fa le tinga tele a ole tula I ese lea o se tasi sa verma fonf te lai o le fai pule sinia sa minsta e yeila o fionga to e tula I male fionga ile tama I tai sinia sa ulua I a ver stama tai mua le wa ver masui pale mia tama tai ave ma minstasi nia e tasi ala utilo atu la uli o se mea ua matanga tele le vava I atu le international community ma o se mea mamafa I fōlinga mai le mamafa a ute loa lai matua I ambo le tama loa se avenga mamafa o la alo tali tonunga le tala le ute vatua nei pe sa ola umata ia e o te tau fisa vea o lo se e lava I se engo sila mata ma sila mai moa ma mata no nofo le tunu mai le ai fo I se me tasi o pua o al sila sa moa I mele o tupu tau tala pea o moa u mal fa moe o nofo ingal nei o nofo ingal savari pupu ngam fa ita mai wei u le leia nofo ingal nei o tau fai fo la mem tau puntule mai lu tangata ia male tulanga le o tulai ese mal vanga fa fai ele fai ngo fie le matau pusa bea ona o le vanga fa fai na firitanga nga ia matua male tu malo e lango ma fau a wale manui o le tunu peitai I lau mai tau faa uia malo fo I te tonu e faa wau tau tua li tu malo o le to yo ngā tusa le futia ma le umele o le tutusa moe mitinga ma manaonga na mafuai o na faa tūl vai ang faa fai ma le mea le o ia il teimine nei o matua pei o le vava ma mau sa sae ma sisifo faa moenga ma manaonga oe na saina le ngasu o le tai au e wa fatustusa o tupulanga lona tolu o le wo fale tau ave ma fa wa tau tua li tu malo a wale lufi no le tama ingo le tunu il vang fa fai ya wo mai tau sabea o mai le langona o le toeta tu le to o matepa le ata ma toeti tilo pe fa mate o le alme o tupu ia ma ova iai wa ese le fa fanua o le wild wildfire nga malo wa ese fo le fa fanua wild wildfire fa fenga iai tausinga o le vata puia o le va fa fenga iai o le malo tama ainga o le malo male kalesia o le malo matangata anu o le malo masui o le parlemene tele foi mena vevesi iai ma avel tu alalo masani ia waiala ana tu alalo o le lo famoni le na eleise me te vai atu le asatia le va na e polonga ma tinga ina fatu atu wifi awa to tele o la to nei fatu apa pale mai nei manisi tu malo ia ele ia waile amatanga ma tele fo ile mela to tele si le fia ile ano fale
ma le mafuaaga na faatū ai le vaega fa'aofai puipui ai iā tatau a tagata te lē mea na tutupu lagaga ala na faatū pati faatū i le taimi o vevesi fo'i ma mea na tula'i mai e lē gatia filifili ai sa moa fai se vaega e puipuia iā tatau a tagata ona ua o ia fo'i na vaitau ma mea na tutupu ia peita'i i la'u maitau o sili atu la le fa'aletonu o le mele ua ia i le taimi lenei o lē o gatusa ai le fa'aupuga o le vaega e puipuia iā tatau a tagata ua ave'esea iā tatau a tagata ia ua soli pala iā tatau a tagata ia aua aga'i lava le ta'ita'iga i le taimi lenei ia ua puipui lea iā tatau o le pati e fa'atuatuana'i lea iā tatau a Samoa a mafua ai ona saufafa'i tonu le mota ia mai ua manatu ai au ia sili lo'u tula'i ona ua ou le toe fa'atuatuaina le ta'ita'iga o le vaega fa'aufai ua ese mamao le mea sa iai le agaga ma le fa'amoemoe ia ua manatu ai ua lē toe mafai ona ou toe taotaomia lo'u lagona e le'i o mai i nei e puipui le vaega fa'aufai na o mai e puipui ma leoleo ina ia sa'oloto ma manuia le atunu'u ia o te lē fai atu Samoa fa'amasino outou silasila Samoa le mele ua tupu ia e mai se ai ia o latou e le'i ai se taeao e matua i le'i ai se ma'a na togi na ona o mai ia saufafa'i ia taumafa le askurimi malulu ae le'i e le'i va'ai le asaina o le mativa ma le masaesae ma mū mata ia tulou Samoa ma ai palapala i le taumafaiga o le pati e le'i faigofie le agana fano ai fo'i tagata i le taumafaiga o mene o finauga e lē taufai atu ia o le mea la le ua tupu o le upu tautino le savea ua i'u le taulau mea ma loi fofoga fasfulu tausaga te alu na tula'i le itapipi ua matua'i milionea aisi ua matua'i matitiva aisi ua fale puipui isi ia e maliliu isi io o le taunu'uga na o le taunu'uga le anu ma o lea lava e apa atu ia mafai ai la le ta'aviliga le totonu o le va'ai atu lo la amata na e fa'atautea i mea ia fafauloa mea pigi ai oe e pei o le mea lea sa ou lavea ai le taimi lenei savea mai o te lē tu'ua i tua le mataupu lea e le i'u no foa'iga lenei ou te fa'aali ia Samoa mea na tupu e a'afia ai le ta'ita'iga lai totonu le taimi lenei a'afia ai ua uma fa'amasinoga na ave'i ai a'u ia ou fano i le tua'iga leaga ma le 10 mea no a'afia ai e pe o le agaga lenā ua ou le toe fa'atuatuaina ona ua amata ona lē amana'ia i uleo o tagata e lava ua outou silasila ia i upu lafo ma mea o lo'o fai ia na o le fegau ia mafeato ua leai se vatapuia ma se ava fatafata e pei o upu foi ana e saunoa nei ai e ta'o te leo talanoa i lalo se vi po lalo se kuava savea a ta talanoa loa a fa'afofoga Samoa e te tau na fa'aeteete ai aua le fa'ata'aloga i vai o lo'o tapua'i le atunu'u ia ua ana ia upu masani a le atunu'u ana e lē mavava mai o te leiloa oe tulou fa'apena le lagona ae pei ua fa'ata'aloga i vai ua pule a pe palau vale mai lava pe lafo upu masoā pe lalafo upu i tamāiga pe lalafo upu i le aufaiga aluega paia a le atua ua leai se vatapuia leai se tuaoi ae pei o lagona na ua manatu ai a'uia e lē o a'u lea e lē o lo'u tumālō lea e lē o lo'u āiga lea ua tatau ona outula'i ese o le ala lenā o le fanau o le tatou patifou ia o la le o so leo inicio suina o ese a koina e silfia na lo ese momua le tofai ale atinu ono me lava nei ia le la o savali ese nei mar sa fa pito ia le fai atu sautala e ia foi se taimi ona e fesile le ia tu langa ia o te tau o le langona lava le tasi
ua vale fo ngā vaa ma ua ese le maitau atu tuila ma ape. Ua sopo le taile lele, ia ma sopo le pule au le pule po. Ua le to ia iso whātua tua ina o le teita inga o le teimini nei. Malo, whātaila o whionga i le whaamānulama ina fo, i ma le whaamanino ina o vaenga nei. O le mta upule nei o le misela. E leo sa mta upu e whaingo fia o na whaapulo upe o le tamai mo. O la lave i o lava, mamana na o lava tangata e whai se su e ngā wale, o te whaalongo tu nei le to ina. Nā no whaatua whamai, e pule ni pālangi. E mai whaingi review, ma toi whaini meo ni Commission of Inquiry. E pule tātou, o lona winga, e iei ni meo lo ufi le valea. E le toi mana o se tasi toi wha mapuna ane i lunga. Leanga iei ia patatua mea ni, e sa ola uli, i la utau masalu salo iei le valea. Leanga o te mana o e whaisa Commission of Inquiry. Ia, nā whoina e whaafonga whoisa vea i la u tau whainga fo le parlemene. Se le whaingo fia i a tātou le valu sihuru ola. Ua whano le atunu i lima o le malo, o le uputu sa o le nā. O la le mena whai. O ina le alosanga ai ma alosa ai. A wafo ina iele la penga le tanga aluenga. E fiu e whalililo. Na ua umana iele i ungol whamsinonga le watu wa i nei nai teine i e to lua le wa aveta loka nei whatmi pui o no le sasi le ua unanga. Au ina le mafua angol mele tup. Ia le alava e tau mawhai e ufiu fi whamanuiti nam tau. Ma peila whaangalo ngalo ai le balus furu ola ua mai mau. Ia e pei whapena se langona e pei se sua ngā tupe, pei se fundraising. E mawhau le asol nā le na tupu ele mea e whaatala sua. E tau atu le sifuru lima ta maiti e whapea mai wiki. Ele tai kuri mai se kako uvo se lau. E pei whapena le winga. E pei o le langona lava ia. Se mole aua nei te tupu se me sa tupu mua. O le nganga le nā o le tātou tau mwhai tātou wa o mai mea se sa whai. Ia, o le lava la e sau wale mea lea. E le mawhai na tātou fiufia. E le mawhai. A whai wa alo sa o no le fuafua. Ina nei mate i aile lape o le malo. Ia la whawhera na whaasa o le lumanai. Whawhera na whaasa sa o pou lalo pe ade whaasa o le pou tū. Ma le pi o mua. E pe whapena se langona. E fia tele e whaalafi lape o le malo. A ele fia e va ai po le ase fo. Ina ia aua ni te tupu ese me mo le lumana. Ia ma le alua. Ma o lo i te tonu lape ia le mtanga luenga. Ele ngā tia. O upu ai e tau sao. A se lava le pito lunga ma le whainga o tonu whai. Ia o lali mea lau whainga luenga. Whai muri muta ia o no tonu whatu langa mai pito lunga. E pe whapena se langona. Mai maue pe ana moni whaupunga matala. E tato wo sa ili le mata o le mai. Tulou. Te isa ili po le alimea fuanga a le wo recommend mai e WHO e tauna whaise suenga. Po o aina whale tonu. Wai le whapetua ia tō tasia. E ei fole lape o matua. E ei lape o le nuu. E ei lape o le tu malo. Ia, ai siri ai la le lape o le malo. No le whatino tiu te tui ana misi. O le malo fo ina polo kātui. Ia wolo na vevela nam tau. Ia na whaatafa lo lea e unga i lunga na o nai teine matua lau ave te lokal whalpui. Ai peo le anganga na mai maue. Mai maue pe ana malama le fina ngalo le malo. Mwhata ua le valus furuola rena whano. Ole, eisi mata upule o leo te whiawsiriki ai nebo. Le vanfoio na e iai le mauta. Ina o sao no le pale mia. Ile toi fitu masina lea po le vanu masina o tutoe o le iwhaia le whainga palu talau tele i a pelila le tausang fau. E iai se provision po se whatanga ina i le tula fono tu mau o le palemene ma le mauta. E mawhai ei o na tau ave e le pale mia le tofi minsta o tiu te whaasui pale mia. E ese tu la fono fa pena en foi. O matanga luenga nei la uli le on te mai matanga luenga. O matanga luenga te tele lua o le manga le fsile nei.
Ea, ai valea uma nei minstama nei sui tono le mauta o le ai se whatutuanga ale to ina e tofi se si sau e tau ave mea. Ia, au te taofi fo i o lo whaalele ai mai tau ale atunu. Na lila. Au ai o leo te mai tau. Ia, o to finga nei wha minsta, o to finga i galo le whabai. O mana ia i lalo o to finga le au le malo ai galo le whautuanga le pandemia. Mai iai tu la fono e te tau lava o na lima teita inai o le wha o loa ina pe wha totonga ina i o ia to finga. Ia au lau mai tau. Ia e pei wanga i se tūlanga wha pēa wa ana tu lava le pandemia e to e sui pandemia ia te ia. E o se tūlanga fo ile e atangi ai ua manatu lava ia ona o ia e mawhaina whaia umanga luenga nei. Ia e whai foi male alofa. O te tonu lava e sto ina ua loa lo na soifua. O lea tātou i loa uma lava. E te tau foi na lava lana malo lo. Lava le teime ma welo na teime ma futa le tina o le ainga ma le whanau. Ia leo te vai tau atu. Ia e langona le ngau alofa iai. Ia leo te whapopo atu. Nei on tanga luenga nei tasi nei tanga luenga te lei tonu le tonu o sisi o manga. Ia leo mai tau atu nei. Ia o leo tau whaiamo ma nei. Ia na o le vai lava ma le misi alofa. O te lei loa po o feo iela na tō wha. Ma lana whautautanga ia e le whape whai atu seisi sa bea ua fisiringia. Ona malosi mtulanga whapea ia atu ta ofi se o le tai malona taanga. O le tai foi malona tau tai. O le lou foi malona fuata. E leise se tu wha maunga. A o lo whaanga moripo. Ia whaatino le lei ngā luenga. E wa peila le mele a tele me o lima. Wa tu lou lava. Tu lou se sala sa moa. Ia futi ia mama uma. Ia le mele le tupu ia. E ia tu lou lava e futi ia mama e foi mea ia wa. O pipi e lava au lape o ngā luenga. Ai pe fa pena se langona. E langona le nganga va ia lo fa tu ia mal tu langa le. O lea na mai tauina nei upu lava e lafo i teimi uma e anga va uma tangata umol vang fa pai fasu fa. Ia leo mai tau atu. Ia leo wana toe tau aveina. Ia ona o te lola leo waleise si e tau iela na vai. Po se tūlanga waleise si e tau iese whatua tuanga. Ia por me ea o tūlanga ina nei meane ua sasi se piki ia e ave ma me tō tāma ia inisi. Ia o na ngā i fōle inisi o tūlanga e masofa i le wha. Ia ma ngā ia i te ele ulunga ma me whapena ia ale mea lava ia. Se o nganga wha maoni ia awha i piki o ai e piki tato whalangolango le tō whinga le atua ma le walawina ma le tō whiaina. E pe whapena se langona. O i e tau mai ia tau ia wala ia se se tusa mal sa fa pito na vese nei no winga wala se se anga va wala ila va se se fa tu salia ia lewa tau mo fai pe ia e tau ave lo na malos ia o talo na lo fangie le tu e mo lo na malos se tau ave na masalo a o tatele i so ta i le so le fa fonga mai le tunu savel o fa malom la o fa tai le fionga le palmia mo le vai tau non teinga ona avele o la tu o lalo na mai le fionga ia patele paulo vai patele ta usa o lava lo wingoa o lana tu o lalo pe a failo por kalame se vea fa fonga mai ia isa mo wa te loe mata vo le to ina ia tu le pai lau por kalame ave ia la fa malom la fa tai ona tu o tu le ia ma la tu o lalo malo lo mai enjoy ma fia lo loto e vava ai atu i ngā ruenga sa e whaia. Ai saue fia i lo ainga, ma futa i lo ainga. Lena e sau no tonua i eile teimile. Na whawhena whatusa. Wa waila i eile mea sa au mai e pātele lo nā nganga. A lena e sau no tonu lava i eile ulil nei. O le mea na e ofo i lo u tangata. I le vafso tai nei o lo tala no nganga ma te tai.
I mata upu whaape nei. Ia, sanga tonu lau saunoanga sa bea. O le misteri o lilo na yo tātou loto manganga. O le whemusua i o le nganga pa ia yo tātou loto. Whaafonga sa moa i le mawha whaafenga i malteitai o le malosa bea. E sira fia e le atua. E le iai se teimi no whata mala ai au mawhatasi. E le mawhaina o tu ualo tiute. E le vaai o mea uma. Ma le puipuinga. Ma le leo leonga. Io e whapena se la ngona. O le afo ila le teimi nei ma le val po ngā waa ma mea leanga umana na whaia i atia. Ai ai le teimi e oso ma ile la ngona lea na uwhai atu ai nei. Ua misi alofa. Iyo. Misi alofa. Mai whapena le la ngona o le tangata e moni lo na alofa moni le tangata. O afo i tūlanga o le tele o nganga tau wha leanga. A nganga tau wha se ma nganga umma wo fetu leni e tu nei o na tafu. Ma whai ere sa uninga i atia. Ia, ua umana u whai atu. Ua umana u wha mangalo, ma u wha ngalo, ma u wha manuia. Ioi, ai le ma whai lana unofono whai pia u vai atu lava o loo whai pia. Anga i le tunu. A wa leo ua umata umwhainga umma e whai se me leanga i atia ue le tau nu. Ioi, a le lava e wha solo pia i anga i le tunu. Ioi, pe wha pena se langona, ma le anganga. O le tua lalo lava ia o le alofa moni e whai atu iai, le fo te whai atu pea. E le lai titi le sao le fionga le ripane mia le tunu, tele me le lei. E le mwhaina tua le upul na. Peitai, ina nei me ane wo tatou nau i leia. Ia ai manu le upenga. Ne ia vea fo i le malosi, ma le tau le leia ma mea uma o ngā luenga. Ia tātou te manatu ea. Ia ele o Samoa tele ea le nei na o tātou whaia i o tātou lima. E te whapena te langona. O le tatalo la vai e le tua. Le whaponga le tua la utala. Sa vea o taimi le fiafi. O taimi le vaveao o te si tia. I la utalo. Ma le tatalo le au no i lo whangia wha malama lo na fina ngalo. Ia ngā usia le loto. Ma le anganga o le mele e anu taimi nei. Ina i ona langona tangata whatu saoa upu. O te whatu sa veo le tō tele lei talane le taimil nei. E maua lo le avangoa e pingi ai pingi roa. Mo i lau tala. Tulau lava, tulau whaafonga Samoa. O le tō tele lei talane peo le wheo i malia te ai fo iana ona totoa afu roa. Yo, e lupu tu sao le na whaafonga le tunu. A le anganga lava ia o le manatu alofa ma le iu alofa ana usau noa e lela usau noa nei pastele e leia sesi o tātou e le tau le fionga le sunga le tulepa ioe e leia sesi te lo foi a inga le nei te malama le a pastele paulo ai pe fa pena se langona upu na upu e o atu le fatu ma le lofa o upu foi o le alofa le ta te fa so ai sa vea leanga e uma lafi ti apolo ma alu fa bevesi ma fa leanga ma le tau pule leanga. A o le taunu unga le lei se lei moia. Ia le eva tueltu alalo le, ai whapena se langona. Talo sia ia i se teimi e whapea ne ai ia o le whapena ai o lo tuatu pelo na loto whaitelia. A o le anganga o le ngau alofa ia ma le nganga e maua le teimi peon sao noa le sunga i le whawhenga in taulangi po le sunga a patele. Ia. O le nganga le na, le na o wha leo ina nei, a leo o wha te ia fo ia o, boe ta ua nei le misteri o lilo lea. E se le nganga o le mawhailo inga i la so nafika le stete, au mai malana tu o lalo musu fa mai se vea, o le toa ai fia wha ngā ina o la u fautuanga, ma lo o ingoa, ina ia malo lo manu malo, ma le fia. I wone tu e wha leanga ina lana paia inga, fili ma tofi sisi malo e o mai e wha o wauranga luenga. A o maua lo soifua, maua lo malosi, e te fia ai, to enjoy the fruit of your work. Mai sau no anga al pātere. Ma tautia, o te, ma te wha ma vai ana fi, e ese le langona na ia tau whapea, o te whaia le sāwani le pātere, i la upolkrami le so, a lewa e sau noa iai. O le si tūlanga tā ua te le
lauli ale mali toa ina wa vatu te ngol tu la fono neina e savali e se ai male mauta male patifa fai o lo tu malo nei le la wo fai maile min sta fa msnonga ele ai se so tanga male polo inga na vatu ile fa msino mawulunga ta fai malo leilani Warren Tuala e fo il bata upu il parlemene to le wa se ne la men fina wai Tuala pon fasio ma papali I pano o le ale ta uo le mea la oli ina ia nofo file mu ma ia languta sia uma le sa o tongo tangata e fia tau wa o ni sui tau wa ia masalo na uma le tunu ul fai ungol fam sinonga fai ungol fam sinonga sabea na fa manino mai ai le fa lawol fam sinonga e sori fa vai e fai longa lanu mai fai tu au fai unga ia na pasi el parlemene I tu la fono ia o le ala na o teu o tu la fono mo toi mori mai le mota al parlemene ia mai e tasi fole na fano no sili lava I le ministale o famsinonga o se tamali I ua yailo na to mai fa pitoa I tu langa tau ia ma me umol mtau ia olo mai tau pe mal to pe talof ele o mautu ale nei tu la fono le la tane al palota o lolea le la le mesiri na sua matamuli ai pe o mata o masiasi ia le fai mai fam sinonga e fai longa lan io fai mai fam sinonga le sao ia e mai tau nei fina nga fo na fai mo ni tau pul nei o tala al te fono al committee o fai nga palot o al committee o la wia o feo I pa fia I lungo mea nei swinga nei o uma sala pule ave lunga ave la lo la uga pauta ma la uga patai ia le va tut fam sidonga fa fam sidonga se ia ona ia lo tetto nunga ia talo fai o la le unga tausili atinga ina le atingi mel nei na vatu o le sila to ale le o te fono committee ia mai se le ministaia ia tu la fon el mela le tup aya la tau ia uman lava e amo umal parmia fa le ton e le lava la faiatu ia fa lava faiatu avatu tu lalo ia sila to ai te unga tala fengai o te unga ina fai nei nalam to fai onol fai ungol fam sinonga e se na tala le ai se sota inga a te unga nei mal fai ungol fam sinonga wa uma ona la patai e le ofisa fam sinonga al parmene to sila I te unga nei lena leina vatu ia awa to vatu ai foi mai si te unga o matua o vai foi fale ton ia wa le to ai ni ava no e to e se tu to tasi se fai pule vito ton wal parmene e peo se me foi le na ese al safa pito tapuni ro malpa ia e peo fa pena na ese o wal ese o sau tu totasi alu ese le tinu sau tu totasi alu ese sa papito a fio mai tu totasi ia wa vai atu le palmia o le mele la o ia bang fa fai o le ese uma mai atu totasi ia o milo mal padlock e al mela na le wa ia nei o le o minga la le loka e le to ia se sin fainta pafo ia ava pete si fai pafo te le tu totasi e te sa varisa o fai lau fai nga palo ale la fapia ai la tinga ina nei nistinga te ese ale lo wolo ka mau ya malima mavai o ana fai pule o lo se e tono lana fai nga malo wa pe le ngona na le no fai nei ile leto e tutusa o le manu lauti fa vai le chapipi o le manu lauti ina ia ka atia ile ngatonu le manuia mo tangata lau tele so se tu la fono fai ia le usa unel te lea ia manuia ai na ol pati ai fa tu na ia tau tangata wa ala na ta loka fa pe fai pure tu tom ia ma wa fai no mela le fasu fa e fai e pe me nei fai o le foi ta pena awale
tulafono e tolu ia te pisa ai nei. Ia. Ina ia maua le avanoa e aua nei palota SSS. I le palota ino le whaavai tulafono ne to. Ia e peo le nganga na misi alofa. Ia fionga i rifai o tele i lopo mana malama le lei. Ioe, ina nei lava wa tatou vevesi e tu foi. I pili nei e tolu. Ia le lava wa tatou wa nga ia e fai. Ia e pepa pena se la ngona. Ua sai tia ma ua matua tau mia uma fina ngalo wa le to isa o tonga. Nari, le vaso ne te nei. Lea na sa wele malanga lea po o le vai aso ele nei. Lea na tau wele malanga matino mali liu o tangata tātou sa ngalo rue i whawai teimi a whapena fōi o le ase se sao o le tuwa lalo ma le tūlanga o le tau tau atu wa lele ma watu i o tātou tangata o lewa nā mau whawhau fia fōi atu i le atunu. Ia, e manatu fōi sabea ia te ula vaia na ula ufa tusa tusanga o le mele nei. O le tasi le nei tae ao po ni sa o le tatu atunu o le aso anafi. Ia te au ia malo ula ngona, ia te au la vaia. Ia te au la vaia. O taunu mai se vaalele o mai aini tino maari liu o alo mawhanau a le atunu. O e na ave e ao o walo lato poto salalau ma le lumana i Samoa. E whapena fo i alo le atunu na watu e sa iri ngā luenga. Ia e pangalea, ia wa mai o lato tino mariliu ona ua whano i le ala. Ia e le mama ia te autulanga lea sabea. E le mama ona o fatua o lo fatua a tupu leo se me whapea tala whasoro pito. O le mai o ni tino whapenei se tolu. E mo moli mai whanua e toi moli ona o mea watu tupu. E mawhauwhaua ia le loto. Le tuae o le aea le mea lea ua whapea ai me uma. Wa tātou vevesi tu la fono. Wa tātou vevesi me uma o lo tātou fina wai. Wa tātou vevesi foi le wafa whenga iai o ainga matama. Tātou vevesi foi le wao le maloma le kalisia. Ia o lo sau pea le wao mala. E whaasino i me o lo tutupu. Ia o lo whano le atunu. O le tua i alo mwhanau. E peo le ngangana leo te nofo pea mo talo malie mo papea tu i le tua wha mole. Se i whaari manino ia po le atonu le me te tau na whai fo i ai me nei ma maua le nganga le tofi malie mo le atunu. Ia e whonea wanoa au te mo le toifa mai senga i a inga o wo mai masani mai lato tonu i fito i tonu iai i nuu mai tu malo o fito i tonu iai nei alo le atunu. Le foi na maliu mai Australia i tulanga taua onga. Ia e mai se foi ie na maliu o na watu e saili ngā luenga mo le atina ina o lato a inga mele tunu. Ai pe whapena se la ngona sabea. Ia. O le tā ofi tā losia ia whaamuta i awane to e tupu nisi mala whapenei. O wai a tonu o whata e tae alunga se fina ngalo se si a o a ula baia. Pe ese le te leo le whe au lea mai i. E tau na tātou tiro lo loto, mo tātou mawhau lo loto iai, ia tālusia o lo kawa ma mauswha manuianga tūlanga tau life insurance, ia matulanga fo ie na maadiliu tā vale o no ngā ruenga i tālusia ia. Ma o tā ofi fo ia tau fo ia pai e se fuanga ale tātou malo ini me tau na tau ane ai le whare velave utupu. Malo, whautai tele lawa i lau whionga mo le whamanino ino, nei fo i vaenga, a o whaafonga tāpua i malasila mai moa a leo tātou o tunuu mai vaenga ese o le lalolani. I le vai aso le se imamana tu nei nā lua i se malanga se komiti na a fio e fo i male fionga i a vui le tama sa tuala vui Clarence Nelson o le whaamasino sinia sa ave nei masui whaamasino sili a o tau sa ili atu se tama whanau o Samoa. Le li poti nā le nā mai nei le wailoa nei le malo, le matau ti o le saunga le mu, o le
o le fale pui fou tana malala la auri. Fa mai e o vatu le lima tamaiti o tupulanga tala vou te se furufia tau sanga o lae fale pui ai tu fa tasi matangata matutua o nisi e momoe i lunga o le foloa le aini e afu le la o te tonu fo ila langa la ngai ni fina ngalo ai mai se ila tonu fai le fale pui mai o lo pulea le no fang la sau tau sila le mele ia e manatu foi o se mata upu le va foi na malo ai pa meni ona ele to lilo le lo fa pui na mata mai le miliona ia o manatu le usa vali le todos furu miliona ia mai ele te tawana tati ai pangal ta upu nei ma te talo foi ia fa o mai le i leo nei mal tu ala lo fai pele official pulem sutu sili ia o tau seu sila na tau pul nei e tau awa ia lau puata ma fai ngā o te talo e o leo maua o lo o iai le li poti alo ia o lo tapena al whalpui nei ma whalpui nei tau nam tua fai isu suenga ua tele nau tele nei tupe wan ma e leo ni tupe te tau no so ona wha alua se whalpui tato lo umalava ila tau lo iai le nganga o e wa tau salaina e fa peva wa tau le po malafo e le se ato to ila lo la adira ai lava no foanga e tu fito i tonu iai la tau no fusala ia mele o tu ia ele tai i la o mai tau sa vea mala tau tinonga fa fonga sa mo no walu iai o te asiasi e le tai o na ngafa tau li maina le tupe le walu ma mela te vai ta le tai e le tai tala feunga mea lau te vai ta la tu ma tupe faadu le tau mai wan ma e te tau o na matua faiseli poti alo ia e matua fa mai o io ai melea o le afu le tunu ul melea ai mai se ai le o fatu pea se malo mai pafo e le ai se malo mai pafo na te fia fatu peina se ati na e fa penei langa o le ati na e leo se ati na e io e leo se ati na e mo toi mo mai se tupe le malo ia al bele o te fatu i lau fionga o la fau mal falo e pe o le vai teibi le na suai o le o vai ata na ia ile sa no nga mal le fonga fa penei fo le pulo le pui ma Minstown ia awana fi nautanga tama ia vai ata le se pa ai le mas panguta e sola ai alu fo panguta la to fale al wato sau le fiafi a fa pela ia a to sau mal fam talanga i tu fa me tau no o atu le forecast le tau no atu le lua fe lu sfumal tasi o maoni panguta fo se limas ful o no inga ole pang ole pesa tina e fo ile le lo ye fa mo o tu le va ya so tele la sol tu la fo no mo mai e lo kai ia ole se tasi na ma fo mo over to say sa ta tau na o sa o lava e fo la mea le ngase nei o le fatu putele ino tangata e o le falpui ia e le o le fo o le fai fa le o le falpui o le fo o le o fo ia a inga matotonu o nuu mafioanga le tutu poi fa la velave nei ma o ai tangata e fai ia mea se ma o le falpui ai ana na mana na o le kengi le fai falpui ona ma wela to tupe o mena le tupu ai sila nei vai ata o vai ata o le pule mamalu ali fai pule e matuale ai se pango kai ula vale wala tau se tama matua lai o e pe o lo ainga le te ai e lei foi se tau mia ma se mea mai lei foi se me sas io fe sola ia io e sola mai tai atu o le fa tali atu sa fotu la fai sa le au ia matia i tu au la ve pa lauri ma sia o leo na le motu e ono pule pui le motu ia e pe o tatou ngangana fo ia fa palangi e va ai le tulanga o se ale vai ngo pango gai jida mauskari ma ka ko panga o tatou pango ta o lo iai pe vai fo
io ia fa le tonu foi na watu ale tua no i fo ale o tau le mano losi e fai ona tui e ma fusi tato tulanga masani lava ia uma le langa le te ura vale tato tulanga masani na io ia fainga fa vai le umanga ia mai iseri Vai, escapa. Vai le kama yoki e fai madia io ia pena ia ole nganga na ile fo sa no vui tulanga le sao o te fa sao ina ia e pe o tatala tele le avanoa e fai e lava tulanga o mele tala se ngai ma mele mana mia e pe o le nganga na ia ole le nganga ia ele ngata ina ia malu pui puia ia ai ia maua le nganga fa la ititina o le foi na sosola nei panguta sau fa per fa pui pui de la e te tauna ia fa pui pui foi e tasial me o mi mai loka e o mi mai tono lo official pule ia le mai ta watu na ko ponka ma loko pa e wele loka fiki ia o aku ko ka fiki si loka ele o tu la is standard o le well pure security ia pe fa pena e talo si ia o le o fa longo wa ia le su enga la o fai o ina e fa ma ni ai la tala le batu sevea ali o fa pui le tauna o batu ia e pe tai ia e malama le master vice temi ro te mamao malo fa tai o le ua a fatonu la vole tu la fa se ua fia no fo pea ua va sila i comments te ngata talinga fia fa longo fa peo se fa ngongo le fa nei i le tafa soa ia no fa pele momoli atu le ngang fa tai fa ia ma sui ma fo ta momoli o sa bo lo fa fo mai tu fia le lolangi ona ole nei ava no le au maua wa fa pitoa lava lo fa mai ia sa mo lo lala New Zealand ia meso nei fa sa longo po e lunga teknolosi alu le lolangi atoa ia ma le fia se fulu wafe o tangata o lo mai moa ma foi tau ia ma sila iai ia tai muri mo lo fionga ta fa ma vai ai o lo alo fatu lo itu ma lo mo a inga ia toi le sa fa inga foi ia wa fa fe inga ma lo man ma lo sunga malala ma le tina man ma lo fa pena fo i nga lo ngoro fe ngai ma le sunga i le fa fe ngai ia a shona malala ia o le sunga ia tava e ma le faltua ia Susana lo moni mai lo fa nga le fionga ia vangana ia fa pe fo yo tatu ai uma a fio ango sasina le tui ala tasi ale mela o te tulia i nei o le o lau manu ia i nei sa faile tufanga tupe fe mai o matai uma o po sa fa poto atu se tasi o fale i nai sale longa le vai aso le nei o lo fai ai se campaign fa pe e interview le matai ma tufa ila na tupe ma le tala ina ia aua ne i palota se si mo o lo o lau munu ia i ma le swafa ma le ngol par mia le mta opulea e tau sa au ele mea langa e woto o tele tanga tau vidi mai mo le mau mai mele e tau mo le tau sanga fau la uri ava a mata tu tengi le nel campaign de ia sa vea e le fau lau sa unoanga e o mai foi lava i o tala ia tau nei ia mal fa moe o tala foi nei no mai le temi a lo mal fa nga palota io o lo iai foi inisi o le nu o lo fa penana popole le tulanga lea ia o sia watu ala non fa ia o tato te popole a fai wanga i le temi nei se tu fa nga tu pe fa pena se talia mal fia io o tato te meleina la no me ia pe o sa o palolo e sa ia so uma po vai so uma po masina uma a fai wa mo atu sa to se leni ia a wala fa pe pa wala me o le talia a ia sanga tonu lo finangalo i le fa mo moenga mal musmusunga le nganga a ia foi ni upo tau fa le nga tua ia mo le loto fa mangal ila a talia mal fia teria mal fia o le fo o vai atu tu fa suo o pa waia o le o wiri paelo o le tele o le maumea e mata tia mele via mato nei
Io e polo foi Santa Claus e na vai nga foi le foi lunga koso kia ese. Fa penal me le voi mato nei. Ia fa penal foi la tangata. Io fa penal tangata e anga i melu la to finangalo. O foi atu talia malfia. Pa manianga na wa vatu. E dito e mau foi nei time o le ngata te lima suta la. Ya o tu fatu foi te lima fe committee ma me fa penal. Tatou sa ungi tali fa penal so fuanga una wala lata foi de vai va ia o lo fai per tu fanga lima sulta la i la lo muting tingo la po le auto te le la fai e pe no fai atu nei tatou tangata ia o fa penal mele wa ia talia marfisia awal te ena se metas ia sa o lo finangalo pa tonu lo finangalo wa uma lo fot palota ia goodbye my friend see you the next last year to go ia fa penal me le fo wa pe le nanga na ia fa sanga tonu be finangalo ile mea te tau na fai o le nanga na sa bea wa po fu nei lao tate pero ia mta fa soa ia e tate mai tasi ile nganga lo fa mo le tunu pe no fa yatu tatou tau fai tatalo mo Samoa ma me o lo tula mai nei vai taimi ua le longa se vai panoa o tatou se mate ai ai ma tatou bebesi upu mtala i le va ai o le fonga va ai o tatou manatu malangona ma le malo a pena foi e kalesia i le fo o to va ai foi o nawa i lunga le finangalo le kalesia i pili e tolu i le foi e ilu la tunga lunga ona e afia tangata lotu ia olo ia pea le fa'aulu malo ia male manatu ua sa'o uma mea o fai mai ai latou ia o le lautele ma le afiaga o le itu malo ma le nu'u ma le afioaga o le lava e tu'alalo e toe seu silasila fa'asolomuli nei pili ae tatou toe faufau lelei o le fa'atopetopea ia e maua le agaga ia malamalama lelei le atunuu e pe o le lagona ia te usa bea tatou tatalo fa'auau pea le tatou anapogi ia sefalai le uma ma le tulaga o lo'o tula'i mai i fa'afitauli ma mea uma o le tatou atunuu ina ia ta'oto i le agatonu le fa'amoemoe ae mea lenei avanoa e mo le atu ai le fa'afetaitele sa moa i lau tapua'iga lenei aso mo le atu le fa'afetaitele i le tu'i mai pea o le mulipapaga ma outou tatalo fa'amanuia auā le alofaiva o la'u tatalo tatou tatalo mo le tatou malo talo mo le parimia ma le kapeneta o a foi ni mea o lo'o tutupu ia e lē tu'ua leila ai o le tatou fautua ma ave upu e lē milia fa'au'u foi upu pe ave le tu'alalo alofa aga o le mena e tauna fai ia seu silasila ma seu va'ava'ai e lē o se tau o le pua malafo a'ia tilotilo i le ano fale aua nei toe tula'i se faletonu talo fo'i mo le kalesia talo mo tatou aiga uma mo i lau fa'afetai le tatou fast support group aftai tele lava le lango le tatou grupu uma i New Zealand ma Australia ma Amerika ia o le nā ua taum fai atu pea tatou sailiga seleni ala i fatauina o tatou mitiafu o le tatou ofisa tutonu o le'i le business hub Pacific Business Hub i manukau o lo ia i le tatou lala'i na o mau ai mitiafu e sese pulou ia o lenei ia e tau saili le vao ma saili le sami sailiga seleni o le tatou pati auau ma'a ia o le lava e tua lava i pupuga ma faigata ia o tou ao mafola Samoa o fa'apenaina maua seleni e fesoasoani le ia le malo o lo tua le vaola ia o tatou ia alu lava le taimi ua leisi tupe ia ua tamoe leini se vai tonu le malai tapena fa'apena fa'amoemoe ia e sa fa'amoemoe saunia le atua me tau ia e a le fa'asausauga Samoa lenei aso o te alofa tele atu tupu mai mali fai launga fa le tu matausi Samoa i tulaga fa'alupe mai se foi le fa'afoga la tapo mai tatou tamā fa'aleagaga ia o aiga o mai masani ia mai se foi le tapua'iga se o tumālō ia tu'i mai mea le mulipapaga mo tou tatalo mai o te alofa tele atu savea maua lau tu'upā ma lau fa'autautaga e tate feilo i pese taimi pe a manaomia le soasani manuia le weekend Samoa o te alofa tele atu soifua mai manuia ia fa'asoifuia mai manuia mo lo soifua o soufinagalo alofa tele atu to fa soifua alofa
te leilo aina le matui tui tinga tinga le alofa na te sai lua ina o te leilo aina le alofa e anangata ana le se no oe o te le lailoa ele ai se alofa e fa atu saina a o tinga e te tu mai pea a tau mamao e mano mano lia ana le se noa oe o te le lailoa oe lo umalosi lo umalua papa le fetuta I alla I lo uolanga lo ufatu e nuti pe atate te a ana le se noa oe o te le lailoa o te leiloa ina le matui tui tinga tinga le alofa na te sai lua ina o te leiloa ina le alofa e anangata ana le se noa oe o te le lailoa fa pe fea ona toe fa mai le rai wana o a upu o te to manga ia a o pai mai a sei balua a tate te a ua o lailoa ali ia ve se ni te leiloa ina le matui tui tinga tinga o le alofa na te sai lua ina o te leiloa ina le alofa e anangata ana le se anoa oe o te le lailoa tulo loto au long fina ngana o te leiloa ina le matui tui tinga tinga o le alofa na te sai lua ina o te leiloa ina le alofa e anangata ana le se anoa oe o te le lailoa tulo loto au long fina ngana o te leiloa ina le alofa e anangata ana le se anoa oe o te le lailoa O uno foto atasi ma fau ngai wa sau tuanasi le alofahi mo oe wa pei o se mai Awele lai
se iangi mai si ole o e tawhia whalongo i ai la upele ea o o whea o e ai Lalulangi pua o amale manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tawhai Le timu ngai se i tō mai Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tana Po o a upele ai Lalulangi pua o amale manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whangaluina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā punawa o sio tau langa O mea lelei ma mea leanga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Lalulangi pua amale malulu Wasola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mawatsu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai Ole siufongo Samoa le radio Samoa sfulima i tolu a moe au kilani. Ia ro tau whaafonga pe iai. Ole rei aso sa whaatino fo ile se i ale fionga le aloli inga malmana tainga malmana.
Whapea fōi ia leo whinga banga le G-Mana Wholesale Autos. Ia, se fulu afe sa vai ine le soi nisi o whailonga. Lima afe ta la wha solo mai ei le tolu afe, lua afe. Ia ma isi fōi whailonga. Taro sia, ia mo se tātou li poti fōi le asongfua. Mo i la tau sa whamia ina i le nā whamia moe mana tua. Le au ranga ma le tutua a le G-Mana Wholesale Autos o le tali lewa o le ioe e fesoso ani ia te oe ia ma whaiwha lei fo lau paketi a wā ia se ta vale mo le ainga e te maua i le tuatusi Lewis ma le Valu Atkinson Avenue ina i o Tahuhu ia ale o le nafo ia anga ia i ma vala au le latu telefoni o le lua fitu ono iwa po le lua fitu o fa o lua fitu. Whafta iatu, wha malo atu ia i lato o loo mai lunga o le tātou Facebook page. Ia wha pēr fo i le tātou YouTube channel. Whafta i tēle lava i le angalelei. Awina pawala nao lau mea lo whamoa ui le so. Nā lau tangwa o omi le press the like button and share it. Ia wha pēr fo i yeah, and leave some comments behind. Love reading your comments and your thoughts on different issues that we discuss and talked about on Le Tano Ava. Le sunga malo fo se lau, malo le se fumria, ia va per fo ia alofa and o Filimoni. Malo se fumria va taile. Le ia fa malofo ia te utou le utau i maa ia ma le au fa le mea o le au pa lau vale o le au fai upusa se malo fa fitai i tu ia o ia e matu nei utou o utou lo ara po le face po le fake page po se isi ngo fo le na o e la vai te loa lau tau oi maa, ma lau whai upusa, ma lau tutala le mingau. Nā umono whai atu e whai tau le tusi fwoi le whātu auto le masani le whai tau e le sunga le ria o te wai meni i le upo le poto. Mai o le nei a wafa auta o ngutu e valea na o mea valea lava e luai mai ai. O ngutu fwoi o e loto leanga na o mea leanga lava. E luai mai ai. Ioi, wha o malal whai tau le tusi le nā. Ia ona e maua leo sau mea o ngā le mea na. Tu sape te lafi mai tua o le, te lafi mai i le fake name po le fake page. Ia. Pa wana na o e te alua o ia e ti ngā o omia ia na o oi. A wai lai ti loredi o oe le nā. O lea au te tau tala atu i ai. Ma o whātonu tonu atu. Ma le tua fo le vaiaso lau te a. Ma le vaiaso le nei. Le o whaamuta i ai. Le vaiaso o le leanga o le mafau whau. Pa o le vaiaso fo le o le mental illness. Ngase o le mafau whau. Ua tau le mawhai e oe na whaawasenga lo mafau whau. Po o le lei. Po o le leanga. O le mawhai fōi e lo ngutu, wai whaatonu mai e lo mawhau, ona wha leo lea, ma wha pisi e lo ngutu, ia le upu, po o upu lei, po o upu sa. Whaatalo whatua i atu, ma malu fōi o le whaala putonga la ufai upu sa, ia le lei, ia, ai o le whaasa, muini upu le lei mo oe. Le uwawa i atua, o fōi le taimi o le sili ei mea le seunga, ia ma tau fui se e vai o le nei aso, a vele fu e whaatati le nei o, ia o papa ule lau. Ia, o motiva fo le whau, whaasa vali alu le awa le nei aso, o li atu le whaamaloma le whaafitai le tātou tunu, e talia indo le leo, whaatau waa o le o ono nei, i tu tonu o lo maota ma lo lau, a whai fo i e pa o papa e lau whaalongo ma e le malie ai. A upulele, toi whafo i mai upo sa vea la. Toi whafo i mai upo sa vea. Ana nafi, na mātou whiloa i manisi o le mātou no umai mo taa, mo vai ala o vini fau, mo ta auta, whātou i ale manu,
I le loi ka le stete mana le ai o keriso. After lau tau tali whāloalo, e se lau fionga pātele, sunga ia sua, o le uso ia whioso, ma le whalitua ia whina, le no whaalo ma le ai ngāli. Le pūlenga o le leitio, le si ufongo sa moi ka le stete, ma le avanoa sa tātou talanoa ma whasoa ai, i lau tau polo kalame mo le lua aso. Ia, tonu fo i fau le whaafonga ka le stete au te otu. O ka oka ni o a inga ma le to tele le mamalu le atunu. E mai ma tuli au pū pēa. Le nei pola kalame. Mai aso na se i mawai atu nei. Toi titi ao o le salau fitsful wafe. Le au mai moa. E au fi ai ma le au tau whaleanga ma le au pala lau vale ma le au fai upu lea. Ma le au tau ai maa. Pe so ni mai fa kele ka ko faingu mela ma lele e lunga mo ka ko kupe le ya ngal na ya fa mai le tala a lei chen a hau lawano ta fia fa longo pea sa no sa ya la fiong sa verma ma la o le mani tel ni proclam ya fa ni atu le tu e tele atu la ia le au fa manu ya mai ula leita vita tu inga mala ia lofa tu le fast party ma le sunga la oli al male toa o ko kai ki e alu le aso le dei o tau ma fai pela e la watu to swaf pa wal nan me utem na o please do me a favor, press the like button, then press the share button so that everybody can have and we can all be on the same page of listening to what the conversation is all about. But I wouldn't ngare toi wa vai mai wa sila mai le ofu male al nei 3/4 sleeve wa fa au le ia o lo to fine le tama tai le fa le tua ia fa animo e ona ia le Lisa's House of Creation in Henderson sa ulo tu mai fa fitai tele lava fa animo le nei fa loalo ia fi au le kele la ia na nga ile na ia fa animo molona le ia fa per foi le Lisa's House of Creation we le talalto ina le au leanga teu au leanga foi le amio teu uyo me uma teu mata pena le lei na matu fto ile foi manisi na matu na fi matala no ile lo kalestete ole ta longa o tele to sanga o tona iatu o ya tatu ye miro ta longa fatal fatu le so ya toko to fai ono to tai alol se fo mria mo lo malos ole ta longa le to fitu le sunga sempini le va mo ta ama ma malisi nai to sanga o vai atu le kalapu le Pier Park Stadium o lela la tai fale taimi e uma o lo sili pea ai o malisi ele aua mota o na tamo e mo e atu lo le o le si tamaititi na o le matunu i mota alua tu lava tu matango lote le ipu le tu matila lava i lano le malai saulu faasilsilanga al sunga ya pat mamai o failangi le folaunga e mai oi leo o leo o vava i atu le potu faasalau o leo wanga i atu i se tau le amatutu malote le ipu yo e silsilane iai na le umia a tangoloma le tamaititi u li malua le ipu tamo e loa to saulus faasalau nga pat mamai leo o lifi le ipu o le tamaititi o leo o tamoe e tamoe tuai le vā o le malai a le pingi ar kalo faasalalaua alu atu le tamaititi leo le na ua pea le tamaititi lunga le pā oso le tamaititi lunga le pā o le na ua alu ama le ipu o le ae leo mamau atua i le potu faasalalau i tua pā atu la ina e o tua pana o le mea o iei le vai foi le le vai o le puna o le se elena to ia le tuna ia ma faatalitali le teine o sina pe asa ue faamalu i tala tuu fo ia le atunu ma o nei sa ta oto ai ia le tala le na le afuanga le mafua o na maua ia le niu o Samoa
o i le te li tonu i le tala tuu lea, ona pine wha mau. I vai a sa tausi i le tuna le te maita i o sina mai lunga, i le tā noa le ia. I vai vase uta, ioe. A o le ia, na maua mai le tuna na i lano le vai foi leo le wha tāwhita whenga o tau sala le mali atua. Le wha ingoa nei o le papa i ngala. Ia, o na tau nuu leo. A wal watu lo le tamititi nei o polu. O tongi le ipu i le meo le lo pala foi le pala mimiti. A e toi alu la toa. O atu lo leo. Ia ua pala mai mo la tu la e foi lea i nai i o tō ngina foi lea pauli leo ma. Po el tamititi o polu. Maua maleipu, ua mangoto foi maleipu i le pala. No mai le whapena maleipu, e le fulu leipu. Ia, a mai lo ma polu i luma o le komsino leo. Au se e le fionga i le awana e le mali atua tau le papa asi Blakelock, James Blakelock. O le mota a foi. O stasi o tamasa o le nuu nei. Ia male ainga nei. Ona fesiri atu lo leo asi leo. Lare me leo to puwe mai leo fionga le komsina. Mato mai momoli mai le tamaititi leo. O le tamaititi leo na sola ma le ipu o le tauwanga. O le songa sepini o le teito ofitu o le neitau sanga le vao malisi ma. Mamota. Fesiri o le alal me tau te mana. Fe mai. Ale ua maua mai. O le di ile na alu ma le ipu. Toi fesiri atu lo maasi. Ia. Oi fufulu leipu. Oi na malo. Mai malo malis. Mai ia. Tu le tam mai alu. Ai oi fufulu leipu. Ma toi whaafo i leipu ya. Ave leipu ya malisi na u. Na u siam piti. Ia o tala maalie na. Ina toi whetau i le tō tele o nai ta maiti o le mātou nuu. O lewa na ngalo ni mo mai i le tele o tausanga o mawai. Ia lai ola le leie le loi ka le stete. No foi maoli te to avlima te to ono la to fanau ala so ifo ia na ele to vai ala se mai o sole o le mato por kalamele dai fa longo ia sto na uma matuli o pu ina ia vavena uma ngaluenga o le fulu le lua ia mailo sa fai ia matala no atu fo i loa miu vale i la sultado ia na o se kairianga kasin ka ko sa wai sa moa ia manuia tele nei a fiafi ma toenga o whaasongo le tunu o lo o whenga iai ma lo longa mo le poa na nei ia whapena fo i le anga iatu mo le sapanti le aso te au e utu pupuina ia le vanganga po ia ma le to wha malu i le au whenga luenga tofi le tua i so se to vide ia whapena fo i utu tua o lo whia le ngā luenga le faufu tua tupu mai o le atunu, ia, pia fo i le saufa inga o le whaafale upolunga, ia, o tau masani o tau whaiva, o tau ao lo whirima, ia, anga le leifo i le atua, ma maua le whautanga, ma le tau wha, ma mau o ne i soloia fo i le whalute whape fo i le launga Samoa i lo to. A penao na whamanuia fo i nai tu Asinsina, ia, to mamti nā mātutua, o e o lo malolosi ma tausi pē i mauta malawa, ia o e foi o lo o whaatau toria i mauta ngasi, o le tuu o lalo, o sa vea ma le au whainga luenga, nisi o le au whainga luenga, tātou te i le referendum le nā, ia ma le tula whono fau o lo tamu whainei e pasi, ina ia whaatanga i le fo mai, e tui lau ta mā po lau tina i le tuyoti. Ia, tālusia ia tātou tūwhaatasi e te atu i le nātu la whono whavalewalea. O le manu i tupe ma whaasau tupe. Ai a whia ai o tātou wai a te tau. O tātou tūmanga. Whapena fo i mā o onga whakerisiano. Whale tuspa ia. Wa uma ona aumaia. O le ngā luenga taulongo longo a le au whai ngā luenga
male e kalesia ma kevesiano ia faa sauina le olo le tangata se ia o lava i lana toi manava ai le pule ilfo ma i ile ngā luenga le atua ma lana matafa ioi o ia e ona le soifua o le tangata ola ia rui ali malolonga o le nei fiafi fa pena foi le malolonga tamaiti mai o ongoro whenga iai tatu ia o onga le teimil nei watul fa malo mal fa aftai tatu pol kalame nei sa vea mal tano ava ele sunga ia la auli Marian la vea o le ile na o tusilima iai fa la putonga o tama matene a onga o le Pacific Law Students Association o le fa la putonga li imata mai tai Pasifika lo o autowina i le a onga whaaloia po le law school at Auckland University or the University of Auckland. Ia, ma wha maloa toi fo i nisi fo i sui o sa la tu tau wā i nei to finga mao lunga. Ia, mo le senga mo le societe tama mateine o lo o autowina le Pasifika i le law school i Okilani. Ia, le sunga Irvin ngā levea ngā toloai, tamai ta i o Priscilla levea ngā toloai. Ia manisi o tama whanau o le atunuu. Sa iei le nā pāno te tele. Yes, it is a very big thing for PILSA, the Pacific Island Law Students Association, and the WASA, which is the University of Auckland Samoan Association. Ia, mo tau tama matene o angai le universite, ia, whai fo i so sao. Ia, whai lo sao. Manatua ai o le universite, ma le teimi lo a o tau ina ilo mawhau. E tā pena ai o e tau le tau o mawhauwhaunga. I le lalo langi te leo whawhita auli. Ia, manatua ai. O lo sao le na, e mole tai a te oe. I aso e te fōi e te ngalue ma whailau tautua. I asa moa, o lau ainga, o lau e kalesia, o lau atunu ma tangata lau tele. I le rei atunu a vemo tātou ainga ma atunu luna lua. Ia, o le tala na malanga whaalalo, alo whatu kala e stete, a te tele lau tau whaalalo, I na iasu e lua sa tātou mafutai. Mesa fōi lau whionga le swafa, le malu, le mamea whaiva a via e sera ma le whaletua ia me sepa ia ma le ainga. Maise lava le tātou whale o loa le numeras fuma le wha I McCarthy Street Hun Hei I le uso ia whaioso ia whapewhoi le tua fine ia fina. Ia tele ne yaso tua o tau se tasi la so se pese se vea tātou te tau mawai. Ia ona awatu leo le tua lalo. E muri ta I fo I. I le tātou pola kalame vole le Samoa, Coco You Show. Sumaile sunga ia. Le sunga ia. Se manu, matawhai, Simon matawhai. Ia, e whātou teia le nāpolo kalame, mana mamalu fo I o le au tupulanga televou. Ia, mau e fo e fia ma le ata mau tau whaasoa iai, ai mo le teimi nei. Ia, whaasoi fuia le mamalu o le tātou tau. Well, ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much for accepting me. My voice at your residence, in your car, at your house, in your office, at your work. You look after yourself. This is Savir Pista. Al Harrington, we're signing off. Rofo telembo oe, ia manuia, malolonga, malasapati a tayao. Ai whaatauwa lo manatu I le ana O whaatu whamai ngalu o le wasa Pe ana whai o saumiti
Tale toi fiala Ilota musu e ala Ai ua na o ita Waloa o na tamafuta Male faa te singa Tali tonu mai e whainga tauna whaamuta Ai wali maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai mali maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ua te tau ona o walu Ua tu talo waa Te ngā i mai wa ai atu Ma teo pēr i manatu O langona umai la tā ua wa Ua whainga tā ona tēna Ai whaato wha mai whaso i whatu O te le tau fia Loi mata o tawhe Ua sili ai lava lea I le whatu ua tae Whai mai a e alofa i sa tasi Tu e whailo na manao Ai atoe fo i mai O lau mea tō tino Ai mali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai mali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai mali mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga O le whaasilisilanga le nei o le COVID-19. O le New Zealand COVID Tracer App o se awala le leite le vave whaatino ai ngaluenga e te te e atu i le wha mai. E ta awal wha mau mau au whewa inga i le vai taimi o tu uanga o aonga. Pea e whialua i solo. Whailau pito la au. Wha o ngā le app i so se mea e te alu i ai. Au tasi e te e atu i le COVID-19.
I used to hang out, playing ball, listen to every hall. When you needed some stuff, I take you to the big mall. I can't forget the times when I take you out for tea. You laughed all night, and I was feeling like a winner. Never in my life had a friend like you, the number one group. And I know you found the group, she was like a homie to me. And I really miss the sensitivity. You knew me so much when you told me the news. She was leaving town, got me thinking the blues. You told me, I'll see you soon, I'll be back. Now I'm back and all lost track. I wish I ever told you the way I feel for you. I should not wait, but now it's too late. Now why it's like this always happening to me? Name is my biggest enemy. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I'm still lonely. Lonely for my own. Once another week, fall time is September. My heart gets a 12, then I have to remember the fun we had. Your love was super, but it makes me glad. You are the only one who can set me free. You got to give me away. I feel without me. Can somebody explain me? Blame me. Gotta win myself for my memory that causes pain again and again. Baby, you was more than a friend. Without you, it's all you. Spoke with everything straight to come spoke to. You was like soulful and real too. Any problem to give about you. I never forget that time we met. The days that we got you, why are we friends? And now I know I love all happy day. But you're gone, and I gotta move on. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I'm still lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Lonely, I miss the lonely. Lonely for my own. Bako, sole ba misi bika bako. Viera lo bako. Hey ala ke aku pasi anwa. O baka at bako ah. Bingi. Tosa ma ita, tosa umpa ai ai. Pasala pop apa sala tizele mana oi. Ai tasi la male pato o tel mana oi. E alla baila pa ile tani tani mai. E ota tele bai ma au au ai. Au ki o ai mai tele au ai. Ai ai la male pato o tai tai. O opa mo uafu o tele mana oi. Sauble pato nas aang sasa ile ambo. Bo o ka apoka fiu lava ele ango. O ka sunga pakola apingi oi elango. E koi ma I akala afanga ele kam. Nga kausita asusu oi ilo olanga. Ai uwale loa uwalaka ile mala. Ke maualoa oi pako fula lo maka. O palo kau fa ase e o palo kau lama lama. Soli ba mai ba ai so mai ba ave elango. So ingu miki mai kuilunga fasi palau. Pako fa umalo pako hamo kalo fai le ango. Upog saba iyo o ipango mea lele a nice pako. Aluma abe ile fale fa kiki e mai lau ka bari kung se kube I ka pako. Belolo ulu ile ako. E kolo kama ipako e leo leo le kele o aso. Ai kasi singa ponga e masawa pi e ano. Tosa ma ita, tosa umpa ai ai. Pasala pop apa sala tizele mana oi. Ai tasi la male pato o tel mana oi. E alla baila pa ile tani tani mai. E ota tele bai ma au au ai. Au ki o ai mai tele au ai. Ai ai la male pato o tai tai. O opa mo uafu o tele mana oi. Falongo de kala apa ko fe me unga ye fi ile kama pa so ia se ulia ki manga oi poki oi de ma a fa apinga nga winga susui mai le o si mea folingo le pa ka fa se a e falongo lo mea fa te bo bo lo wika ka ka pe ave e luka se ole kala ko le ma fa fa le fa alu alu fo si le maso fa nga le pa ko se ole anki la le o kalo ala salu kalo kalo yo ba ilo le ke a uso bongi la vale be si ba ai au fengi pe ku sa pa abe ya kengi kengi mai le pa ko o le maso asime la apingi lo ma pa ko vale a ambio vale a Tosa ma ita, tosa umpa
Lin mauso sau o pato o le lau au. Pato tasi pato lua fa sa o vai matua. No fo sa fa apio le tua o pato o sulto o lua. E va luona ya o pato no fa pele pele i tele o asu. Wa uma ona ai pato tu e au la tapi a mai katu. E tanta ma i pato sa o ba ai i ai. Pato la po a pato la tise le mana o ai. Ai tasi la vale pato o te mana o ai. E alla mai la va i le tani tani mai. E o ta tenu le vai ma au au ai. A au i o a au mai i te le au ai. Ai ai la vale pato o te itai. O opa me uafu o te le mana o ai. Yor kala le paco. O va que le ang paco. Uma ya oi wale oye se me ototoe fatu sai oi te kusama oi la uma si o foi uma ya sina oi e fai ma alunga pea o moi o te alu ifo ya oi o te ifo ya oi ile next time yo totoe ya e avea usunga rosa mo oi ya e avea usunga rosa mo oi manta ele uma toi fo Sarona, dia te patasi hani iyo kuponga Lelo fai ua mata ngofi Pe ua o falongo isi pesi mai Saue o po mai ma e kisi tasima Le lasi sulu
ya ai ule mapai lula le fana now be ya tu mau be si yo fe ba nga oloi mata ele umba so for ilai uale mafai rosa oregano Sai me au ke songa kangi fa penga o mo fai fa la fiki ngao yai ya mo fafu sai
Malie, tangi wha, Malie, tangi wha, ta whai whati te wha, ai se tau tai, wana I lole a whia I mua o. Malie, tangi wha, Malie, tangi wha, ta whai whati te wha, ai se tau tai, wana I lole a whia I mua o. How are you today? Do you remember me, baby? Can you come and play? Well, if I lay for a long, it's all there, Mali. Jane, the air, Saudi. Say hello to Maya. Hello for Jane. How are you today? Do you remember me, baby? Can't you come and play? Whatever late for a long, it's so little Mali. Then the air Sadia. Say hello to Maya. South Satan, tia 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 lauta vale. Mafa along along oi pese on the radio. South Satan, tia 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 lauta vale. South Satan, ever, ever, I may you. Siva, my king of Samoa. Mama, yole aso. Ile ole sami, take the air Sadia. You're my only honey. South Satan, ever, ever tell. If I'm the tongo, oh, tell myself I live happy if I long. South Satan, tia, 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 la tavale. Mafa along, pese, all the radio. South Satan, tia 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 la tavale. Ma South Satan, ever ever aneyo. Sulu sulu lele manue, sulu sulu lele manue. Sale la siva lele le manue. Sulu sulu lele manue, sulu lele manue. Sale la siva lele le manue. Sale la siva lele le manue. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ia fa 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 ngama